Allah ya wai da bai da Allah ya wai da bai angele ko ka baro kura ka dawye la kuray ko sebe duskun fari funnin ko fe ko sebe o kera amina fo ayu bo anya sama ka kuru bla basan fe ne ce ka anya shi anta fama ko sebe no yi alaka waliya ansi be waliyu mi nga yin ngalika ko sebe fion fe ni ba fe ka kien don awo ni ba fe ka fe yare don ni fenti ya ka fe fo yi awo ni bi ko don doro o de mi ka tobla i ka mo doro ne mi ni mi mobile dan no ko ma ko mobile catalogue bi ko sebe ki référé nga awo kana dore la yeni laje abana ni ko don baye dore mo demene Allahu akbar me ce ba daga me be ko sebe ko so ngalo daga le do be kuma daga le do be o ko anyi do mbali daga be parce que ni kuma dawra do ne bi be fe be ka dofo me be ta do ne ce ne ce apana ni min ba do no ya tiyere ni no nyonyi do wasara ko sebe apana amina wole umine Allah taala ya la o min daro no ya Allahu akbar بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم يعني مسايكم كان سورة يونس الآية 62 إلى 63 كسبه الله تعالى كمانا مسبلي بلي الله أكبر الله كمانا مسكيتي الله كمانا بدون مسا ko bedon masa Allah wa dukmana iski ala akiki lakum ala bisi bana be ala ilakum Muhammadu i hakili adele ika fara inni ni fara ko ka ne masa bina fem fo iye femin ni lamani kaka Allah akmana ilakum ala inde koroye ala Muhammadu iklo dele ni hakili ni sabi idaba masa bina kuma rabbuka Allahu akbar iski ame dofo ni yorena dofo ala ma fo mashima ni Muhammadu kilinde Muhammadu kilimbe Muhammadu daba mai ala alai ka tasuru an bele jiri daba mai juni kusebe aledo nga ko alika Muhammadu diyo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qama Abdullah yusalli iski alhamdulillahi alladhi asra bi abdihi akilimpe ko alika joni Allahu akbar fana ola ko nga jon Muhammadu illa kunu ala inna awliya Allah ikado Allah ta'ala tiru atiru wala minhu alwilayah Allahu akbar masdaru wilayah alwalay aywa wala korai ma minya ko boshi ila ka boshi nila ka bosha fa ka bosha bala ka boshi dula mona ka boshi masaka wala ka boshi nafuti dula ka boshi fanda wala ka shina ka da ala kilimpe chupa Allahu akbar ofana aka okuin ni amusona na abi ba amusula okuin gama iski ni adena na ni de mata kuin ta sarafe abi badina kuin kama itatu ngwa shoma tani fiye o faina Abul Abbas enfant de Aïné Madi shoma tani ya musufuru ba kuin musufuru zata nasabin wa jamalin wa baha'in wa kamalin ay musufuru muso cenye dado faso muso chamanyai afasiri fi abasiri fi na frutigi deno Allahu akbar shomatani fayo de fukala sabe shomatani fayo na futigi ay sirfi shomatani kada ka sa haka bina ayo de dinyi ne kudi shomatani ma Allahu akbar shomatani din koyoke kalo woro muson yare fa ay de moti haka min bla ka ke moti ni ga fi kulai ana ka tubli kala an yoro joshila aka barake de dama o ya dama duyi
Allahu Akbar. muso in ka fanga a selen don a dan na kalo 6 kɔfɛ sɔmɔtɛ ni fɛn bɛɛ lajɛ k'a ban awɔ sɔmɔtɛ ni muso wele a ko karisa ko a ko n y'i haramu bi n y'i bila muso ka ka ni bonya in bɛɛ muso ka ma ko n ye mun k'i la awɔ ayi a ko i ka di n ye kojugu de Allahu Akbar o de y'a to n y'i bila n b'i fɛ kojugu o kama n y'i bila a ko sabu ka d'a kan ne bɛ ala fɛ kojugu n bɛ e yɛrɛ fɛ kojugu n bɛ siran e ka fɛ kana taa don ala ka fɛ la fɛn o fɛn bɛ don ala ka fɛ la k'aw dɔbɔ ne ka fɛ la ne ni ala cɛ ne b'o fɛn bila ala kɔsɔn sabu anw ka fɛ dafa bɛ ala la ni dɔ bɔra la bɛɛ a banna wa n y'a ye i bɛna dɔ ta ne ni ala cɛ fɛ la wa n y'i bila. Allahu Akbar maaw tɛ kelen ye. ala ko ala inna awliya Allah maa min y'u ka ko sendigiya di ala ma k'u musow bila ale ala kɔsɔn ka haramu bila ala kɔsɔn k'u jɛn k'u bila k'u ni dogo kari k'u kɔ don u ni dogo na k'u ɲɛsin ale ala ta'ala ma ka mɔɔw to su dibi fina taama na suna na y'u ɲɛsin ale ala ma ka mɔɔw to birifiniw na u wulila ka nafila jɔ ala ta'ala ye ka mɔɔw to sogo duman dɔ invitation kɛyɔrɔ la u y'u daminɛ ka su ale ala ta'ala ye mɔgɔ bɛ kuma duman na kuma min na u y'u tulo k'ale ala ta'ala ka alikuran mɛn maa tɔw bɛ adamadenya na kuma min na u taara si kuru o kɔnɔ k'ale ala baro. ala ko nabila musa ma nani baro ka taa sɔrɔ dafɛ tɔw bɛ sunana musa nani ala baro i kana k'a sɔrɔ dafɛ tɔw bɛ sunɔgɔ la n'i bɛna baro a k'a sɔrɔ i kɔngɔtɔ don ka taa sɔrɔ maa tɔw falen don kabini ala ko de ye waliyu ye waliyu ye maa ye maa min y'a ko bɛɛ lajɛlen to ala ma heyi i garisɛgɛ bannen kɔfɛ n se ka taa misiri kɔnɔ ka taa ala deli ne kan don n y'a to ala ma dɛ o ko tɛ ayi o dɛsɛ ka n y'a to ala ma n kan d'o ma ka se t'u ye kuma min na o de ko ka sɔrɔ k'i yɛrɛ di ala ma k'i diɲɛ ko i diɲɛ ko de ko don k'o de falen k'o di ala ma ni ala ko gɛlɛyara cogo o cogo a ka nɔgɔ e ma i b'a kɛ est-ce que ni ce a fana ka diɲɛ diɲɛ kɔ k'i yɛrɛ di diɲɛ daba ma o de ye waliyu ye ala ko ni maa min y'o kɛ ko ale ala ta'ala b'i bila dafɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'i yɛrɛ di ale ala ma k'a b'i bila ɲɛfɛ wala yi ko ye kuma fila de ye ne e yɛrɛ di ala ma ala fana ko k'ale y'i bila ɲɛfɛ sɔn macɛ bɛ fɔ ka kuma kɔnɔ ko cogo di a ko man haddamana qaddamna ni maa min sɔnna k'i yɛrɛ di anw ma k'anw i ka anw ka jɔn ye an y'u bi tɛgɛ minɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ i bɛ bila cɛw ɲɛ nin tɛ bonya koyi sabu olu sɛw macɛ ne bilala dafɛnw olu yɛrɛ di dafɛnw dababa ma o y'u tɛgɛ ma k'u bila dafɛ tɔw ɲɛfɛ ni ye tiɲɛ o y'u yɛrɛ di ala min ma dɛ ala y'olu ta k'u bila mɔɔ ɲɛfɛ o de ye waliyu ye ala inna awliya Allah k'i k'a dɔn muhamadu ni ala bɛna waliyu f'i ye ne ka waliyu la khawfun alayhim fi dunya astaghfirullah la khawfun alayhim fil akhirah kosɛbɛ yawmal qiyamah kungo n'i y'a mɛn n'i ye jahanamɛ mɛn i ye sirati mɛn i ye kaba pɛrɛnga mɛn i ye ni ala ka funu mɛn i ye mizanu mɛn i ye yawmal qiyamah cogo o cogo mɛn waliyu mana na yawmal qiyamah jɔ o jɔ ale sen ti ala la khawfun alayhim yawmal qiyamah don ni ala ta'ala t'olu sen don a ko la waliyu sen t'a la u junu t'u kan tɔɔrɔ t'u la khawfu ayi o ye khawfu de fɔlɔ siran يوم القيامة فزع الأكبر يوم الطامة يوم الحسرة يوم الندامة يوم القيامة يوم القيامة تقولي فوي تقول تكلي على تقولي جيتك تقولي يوم الندامة أتقول كل مسدو يوم الحسرة بولن ولا مدو الله أكبر يوم القيامة كي جوي سيك سامبكلي كدو الله أكبر يوم التغابن بولن ولا بوكي پردي كنا فلولا بولن ولا كتي جو مليارتي كنا جو على كل شيء تعالى بلي ko yawmal qiyamah de bo ken abu hada madina ala ko be ke bela domina ko ale ka waliyu la khawfun alayhi kulu tisra do ulu sintola no oboray wala hum yahzanuna jinati tsika ulu dusuka shi jinati tsika waliyu dusuka shi parce que waliyu se daro te jinya kono kuma te jinya problème ka de do so parce que ale yi pan jinya problème ne kuna folo ka ta do ala ta'ala fi ki ko do jinya na ale ne jinya ti nyɔgɔn fɛ jinya ta ale ka problème jinya ta so shi nga milliard tourna milliard ti wudi ka bara yi Allahu akbar ski nga jago cɛna o jago ti wudi ala ka jago ti tiɲɛ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ti bɔnɛ i ka jago ti tiɲɛ waliyu de ti sa ati sa ayi ati sa waliyu musu ti sa ati bana
waliw tirti halaki kojugu ti waliw sɔrɔ min b'a jigi tigɛ kojugu t'a sɔrɔ min b'a jatigɛ kojugu t'a sɔrɔ min b'a a bɔ a nɔ na fɛn t'a sɔrɔ min b'a a sunako tiɲɛ parce que ala bɛ fɛn o fɛn kɛ ale la i b'a sɔrɔ ale b'a fɛ ala k'o sigi o ɲɔgɔn wɛrɛ kan parce que an y'o de f'i ye kuma daminɛ na ale y'a diyaɲɛ de falen ala ta'ala diyaɲɛ la a muso n'a den n'i y'o fila bila a bɛ ala fɛ ka tɛmɛ quoi n'ala ye min ko la a b'a fɔ ala dɔ fara a kan nabila Dawud alayhi salam ala ka waliw Dawud kosɛbɛ a den caman sara ɲɔgɔn fɛ den caman kosɛbɛ ka da ɲɔgɔn kan waati kelen i n'a fɔ tile kelen den caman sara dugumɔgɔw jigi tigɛra mɔgɔw farifara dɔw ko nin bɛna kɛ cogo di min yɛrɛ min ala ka kira ye masakɛ ye Dawuda yɛrɛ y'a dɔn ko ba kɛra a tobili kɛ ka invitation ba kɛ ka nisɔndiya ko bɛɛ ka dugu girin ka mɔgɔw wele ka na k'u ka na ko ɲɛnajɛ b'a so ka sɔrɔ a den caman sara sugu banni Allahu Akbar Allahu Akbar u tilala min kɛ ni mɔgɔ ye dumuni kɛ bɛɛ taara ka so bɛɛ kamana ganna ni ye kamana ganna ko fɛn ma k'a la wa ala y'a wele sufɛ ko Dawud ne ye e den fa kile yɛrɛ tɛ fɔ a caman kile yɛrɛ bɛ min kɛ o jango caman a ko e labara ka nin kɛ ni ala ye a ko ala a ko e diɲɛ ne mɔgɔ bɛɛ ka tɛmɛ den ninnu kan sabu ne b'a dɔn min bɛ e ni ne cɛ e hɛrɛ min kɛ ne ani bi ka min kɛ ne ani ne bɛ min na e bolo e ti foyi kɛ ne Dawuda la fo ka taa sɔrɔ ne kɛ hali ni ne t'a kalama nka ne b'a kalama ko e b'a kɛ ten ala ko Dawuda ko an ka bila sabu ne nana waso ne yɛrɛ la a kɛcogo t'a la bilen an ka to ten ala ye denkɛ 100 d'a ma denkɛ 100 ka sɔrɔ ka Solomana 1 fara olu kan masa Solomana mun ye diɲɛ bɛɛ mara ka sɔrɔ k'a fɔ ko warisa Solomana Dawuda fa ataahu Allahu wa allamahu mimma yasha Allahu Akbar dugukolo k'a daminɛ adamadenya da la ka taa se diɲɛ wulili ma a den tɛ mankan so fa ma deli k'a ɲɔgɔnna den bange fɔlɔ Dawuda denkɛ a tɛ yen parce que Dawuda ye fɛn ala ye maa ma min k'ala ye an ma sɔn dɔrɔn de donc ala k'o la ko la khawfun alayhim wa yawmal qiyamah wala hum yahzanuna diɲɛ t'u fusunu u ti dimi diɲɛ ko foyi la ko b'u ni ala bɔ ɲɔgɔn fɛ o de ye waliw ye ala ko kibaru ko min y'a to kɛra ten yan ko cogo di a ko nin waliyu ninnu a k'olu de ye ma ye allasina amanu parce que k'u dara la u dara la iman de bɛ dusukun na danaya ye fɛnba ye ayi danaya ye fɛn bɛɛ de ye a bɛɛ fɛn bɛɛ ba de ye danaya ye ashhadu an la ilaha illallah i m'a ye koyi kosɛbɛ an m'a ye nin ye tiɲɛ ye an ka nin walanda in a tɛ se ka nin kuma in lakale kosɛbɛ al-imanu al-yaqinu Seydina Jibril ala kɛra ɲininka sallallahu alaihi wasallam fɛn bɛɛ lajɛlen la fo a taara se ka taa ɲininka ko imanu ye jumɛn ye al-imanu danaya yɛrɛ ye jumɛn a ko i ka da fɛnɛ ma min ye o de ye danaya ye o de ye adamaden ka ladabu dan ye kalan bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ bɛ taa laban min na o y'o ye parce que fɛn 5 de bɛ adamaden na al-khawas al-khamsi fɛn 5 ɲɛ o ka yeli n'o ye min ye adamaden bɛ da o la kosɛbɛ filanan tulo o ka mɛnni ni adamaden ye min mɛn a tulo la a b'a fɔ ko ye tiɲɛ ni adamaden ye fɛn min kasa mɛn a b'a fɔ ne yɛrɛ de ye a kasa mɛn da ni min fɔra ale b'a fɔ ko ale yɛrɛ de ye a k'a fɔra kosɛbɛ i y'a faamu wa ni buna adamaden magaya minɛ a b'a fɔ ne yɛrɛ bolo de y'a minɛ ni k'i bɛ nin fɛn o fɛn kɛ nkalon a tɛ sɔn nin ye tiɲɛ ye mais yalima ni adamaden ni nin 5 bɛ adamaden na est ce que o ye adamaden banna wa a ma ban ayi sogo tɛ nin kɔfɛ wa kosɛbɛ o sogo tɛ dɔ ye wa nin ye tiɲɛ ye o kɛ k'i to ɲɛna ayi tulo b'o mɛn wa da b'o fɔ wa nu b'o kasa mɛn wa ayi e bɛ wusula kasa mɛn k'i to sogo la i y'a minɛ nu jumɛn ye donc fana adamaden wɛrɛ bɛ min na adamaden farikolo ye donc fo adamaden ka da o de la wa fana n'i y'o ye diɲɛ wɛrɛ bɛ min tɛ nin diɲɛ fana ye parce que ni sogo ye n'i bɛ taa faro de fɛ i b'a ye i ni aba adama bɛ baro kɛ i b'a aba adama ye k'a fɔ ko nin ye adama ye i ni aba adama bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ jumɛn ka sɔrɔ tile ma bɛn tile kelen yɛrɛ ma donc n'o ko bɛɛ k'o ye tiɲɛ ye adamaden bɛ enveloppe wɛrɛ kɔnɔ min tɛ enveloppe in ye kosɛbɛ ala bɛ ka kuma ni o de ye ko o de ye limaniya ni mɔgɔ min sera k'i yɛrɛ ladamu ko i yɛrɛ ko i yɛrɛ connecté ko o dayɛlɛ ka bɔ i da la ka se ka taa yen nɔ k'o ye k'o dɔn e de ye dɔnnibaa ye donc o fana mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dalen don Alahu Taala la ka taa sɔrɔ ɲɛ ka yeli kɛ mais dɔnni ka yeli de don parce que a bɛ da Ala la n'ale yɛrɛ ye ayiwa ale yɛrɛ n'a yɛrɛ filɛ a bɛ da la i n'a fɔ an tɛmɛna baro kɔnɔ an m'a développé ko adamaden bɛ ɲininkali kɛ ko ale yɛrɛ ye jɔnni
parce que ɲininkali saba bɛ an y'o fɔ an ma kuma kan adamaden b'o ɲininkali saba k'a yɛrɛ la nka a b'a kɛ waati jumɛn n'a daminɛ sanfɛ kɔnɔ n'a bɛ sunɔgɔ n'i ye birifini biri la i b'a ɲininkali de kɛ waati ayiwa o ɲininkali min i b'a dɔn ni adamaden y'i seko bɛɛ ka ban ni ne nin da n'i ye birifini biri la yanni ka sɔnna miniti damadɔ i hakili bɛ jigin a la ko ni ne sara nin dacogo in na ko i dun sa tɛ dɛ awɔ ɲininkali min don ɲininkali gansan tɛ dɛ parce que o de y'i ka dernière yɛrɛ yɛrɛ ye don dɔ la i bɛ sa ten o cogo in kɔni na a kɛra sufɛ o a kɛra tilefɛ o a kɛra mobili kɔnɔ o a kɛra avion kɔnɔ o a kɛra i sigilen o a kɛra baji kɔnɔ o i bɛ taa ten don dɔ kɔnɔ na i bɛ disparaître ka bɔ yan coyi i bɛna sara o min ye parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko n'i sunɔgɔra ko i bɛ bɔ de i bɛ déconnecté de i tɛ yen bilen quoi donc i jari bɛ tigɛ o waati donc donni min bɛ adamaden réfléchir o waati o de kan ka kɛ adamaden na waati bɛɛ o de ye mɔgɔ lakuruden ye muminw de bɛ ten Allahu Akbar ayiwa kelen i bɛ tila ka ɲininkali kɛ la tuguni o bana ni n sara n bɛ kɛ cogo di ni ne bɔra diɲɛ na ne bɛ taa kɛ cogo di fa jumɛn fɛ o ɲininkali t'o jaabi sɔrɔ dɛ donc n'i sara ala ɲɛ ala b'o jaabi d'i ma donc o fana ala ko ko muminw a ye mɔgɔ minnu fɔ waliyu ninnu allazina amanu olu ne ye mɔgɔ limaniya de b'a to mɔgɔ lifin bɛ se ka dulɔ ye k'a to yen limaniya de b'a to i bɛ se ka haramu ye k'a to yen limaniya de b'a to i bɛ se k'i timiya ko ye k'a to yen limaniya dɔrɔn de bɛ se a la donc a baro tɛ dɔwɛrɛ ye a karamɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a matériel tɛ dɔwɛrɛ ye a fanga tɛ dɔwɛrɛ ye limaniya de don ala ko mɔgɔ minnu limaniya na ko olu limaniya de bɛ maa kɛ waliyu ye kosɛbɛ i y'a faamu ayiwa a ko n'o kɛra wa kanu yattaqun limaniya kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka limaniya baara kɛ limaniya baara de foyi ye ala ɲɛ siranya kɔ da tɛ dɛ an ma na tɛ dɛ la n y'a fɔ a ye f'i k'a kɛ Allahu Akbar a ka ye kɛwale la imanuna haza qawlu i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih ko limaniya tilalen no saba ye i ka a fɔlɔ i b'a sigi dusukun na ka dala ya ka sɔrɔ k'a fɔ i da la ka sɔrɔ k'i yɛrɛ bila a baara kɛli la wa ne b'a fɛ ka so jɔ koyi ne décidera dɛ o de ye limaniya fɔlɔ-fɔlɔ ye wa o t'a kɛ tiɲɛ ye dɛ a kɛra cogo di wa ne y'a déclaré koyi an bɛna papier signé ko a b'a kɛ dɛ o t'a kɛ dɛ nɛgɛw tonna birikiw tonna wa an ye so jɔ koyi wa karisa ye so jɔ koyi a banna nin de ye limaniya ye n'i y'a miiri dusukun na o y'i ka décision ye n'i y'a fɔ i da la o ye kelen ye k'i basé a kan n'i y'a kɛ dɔrɔn o y'a fɔ ala ko ko waliyu de ye nin ye ni maa min kɛra tan o tigi ye waliyu ye i y'a faamu o fana a ko ko fahum فهؤلاء الأولياء الله الصالحين وصفهم سبحانه بهذين الوصفين الإيمان والتقوى wali nunu ala yɛrɛ y'u mankutu ni fɛn min ye ka da o la ni ala sɔnna k'o de y'u jogo ye a ko o de ye limaniya ani ala ye sara ye Allahu Akbar ni ne waliyu ye Allahu Akbar alhamdulillah Cheikh Sidi Mohamed Lamine Diallo an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn waliyuya dɔnni na alhamdulillah sisan an bɛ fɛ k'a dɔn waliyu yɛrɛ bɛ dɔn cogo di an cɛla tuma dɔ la i ni dɔ bɛ se ka bɛn i b'a dɔn cogo di nin ye waliyu ye an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan i ye waliyuya i y'a sɔrɔ cogo fɔ ala yɛrɛ ye mun fɔ a kan sisan an bɛ fɛ ka dɔn waliyu yɛrɛ bɛ dɔn cogo di an cɛla a ko fa kullu man yattaqillaha fa huwa waliyun maa o maa bɛ siran ala ɲɛ o tigi ye waliyu ye an bɛ se k'a dɔn n'o taamasiyɛn ye Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu a ko ne bɛ siran a ka pangamanaw ɲɛ minnu ye walijuya déclaré n'o ye mɔgɔ minnu bɛ pan u kama ka sɔrɔ k'a déclaré mɔgɔ ye k'olu ye waliyu ye k'ale Cheikh Ahmad Tidiane bɛ siran olu tigi de ɲɛ k'ale bɛ siran cɛɲɛ min bɛ taama ji sanfɛ ka ba tigɛ n'a sen ye k'a ye waliyu ye k'ale Cheikh Ahmad Tidiane bɛ siran o ye k'a kana tugu o kɔ dɛ k'a ye tugu cɛ kɔ n'a sɔrɔla a ye haramu to yen k'a ka baara kɛ halalaw baara ye a ye makuruhu a ye o bila haramu place la k'a ye tugu a tigi la makuruhu minnu kɛli baasi t'a la foyi t'a la n'a y'o kɛ i n'a fɔ a ye haramu baara kɛ n'ale ye makuru kelen kɛ a b'a kɛ i n'a fɔ ale ye haramu kɛ a ko fana ko a ye tugu cɛw la a ko de yɛrɛ olu ye waliyu ye
nga ka fo ko karisa be nin kɛ a bɛ kabako kɛ ayi o tɛ waliyu waliya tɛ maa si tɛ ala teriya sɔrɔ fo min ka di ala ye a ka taa sɔrɔ i b'o de kɛ maa si tɛ ala teriya sɔrɔ ka taa sɔrɔ min ka ko ala ye i bɛ k'o kɛ ka tila ka ala teriya wele ne bɛ ala ɲininka o e ni ne ka teriya bɛ se ka taa kɛ ne bɛ e jogi ne bɛ ka fɛnw jouer e mago sa baara dama ye ne ka baara k'a ye ko ne bɛ e fɛ an ti ɲa ko la o ti ɲɛ sa a ti ɲa nin ye tiɲɛ ni maa bi maa fɛ min ka ko a ye i b'o to yen min ka d'a ye i b'o de k'a ye Allahu akbar Seydina Musa ye ala ɲininka Musa alayhi salam a b'a fɛ ala ɲininka ale ni ala kɛra jɔn de place ka bon ala bolo Nabilahi Musa Allahu akbar Musa do a ko ala ma ko mal farqu bayna al-kalimi wal khalil Allahu akbar ko cogo di a ko ala faraba si jumɛn de bɛ maa baro kɛ ɲɔgɔn ani i teri cɛ ala ko a ma ko Musa ko n'i b'a fɛ ka baro kɛ waati min na i b'i baro kɛ ɲɔgɔn wele ka na ale bɛna baro la a ko nka i yɛrɛ teri k'i yɛrɛ de bɛ wuli ka taa i b'o de sago la maa b'i teri sago de la e Musa e bɛ ne ala sago la i tɛ se ka na fiyewu fo ni ala k'i wele nka ne ala bɛ Muhamadu sago la Allahu akbar farabasi ka jan dɛ u ka jan ɲɔgɔn na ti kelen o de kosɔn hali bi n'an kumana mɔgɔw b'a fɔ ko alhajir kɔni ye dansago kuma fɔ ye a fɔ a ye ko dansago kuma tɛ ko dan di sago ala la diɲɛ ko la dan mi sago e ni cɛ nka ni min ka di ala ye o bɛɛ ye ala dɔ ye o bɛɛ ye ala ko dɔ ye a ti ɲɛ de y'a ye n'ala ma laɲini parce que n'ala ma sɔn min ma o de tɛ ɲɛ nka ni ala jɛra ni min ye e k'o bali o ye e yɛrɛ de kɛlen ala ye n'o tɛ ala ye nin kuma in a ye nin jira alikuranɛ kɔnɔ a ko Musa ma ko ikhla'anna alayka innaka biwadil muqaddas tuwa Musa sabara bɔ sabi i bɛ wolo min kɔnɔ ni ala ye wolo kɛrɛnkɛrɛn ko a k'e kuma yɔrɔ ye o kɔnɔ i ka bonya de bɛna sɔrɔ yan bi ne ye bila bɛn ye bi o kɛra nin kɛnɛ kan donc o fana i sigi i yɛrɛ ka bonya sɔrɔ yɔrɔ sabara bɔ ye puisque ne ala ye yan nɔ kɛrɛnkɛrɛn nka ko ala kɛra ma fo laro si kan yɛrɛ n'i ka sabara ye parce que ne m'a da kun wɛrɛ t'a la fo n'a kɛra e kosɔn ye في مدلة والدنا فلا الإنس يستسري ولا الجن ينزغ محمد اللهم صل على المصطفى وكفى ولا أم بافهم كفو وليو يماي ما من سرنا على تعالى إنافو على يافوشكمنا الحمد لله ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون Allahu akbar alhamdulillah ma nyuma baro do abisiga we juma 20h pile 21h30 bi baro kadi ame segu ko fe no kala donia alsa ame anga cheba do ka zavia bakona no ye Sheikh Hamid Soso nale kunti madugule Sheikh Amada Tijani aka torkan siraka ma bakundo segu yamno adnonga male do segu ko fe yamno anale ka mukadam do re bala ka baro ke no ye Sheikh Sidi Mohamed Lamin Diallo alhamdulillah kusebe amodin fene do aka mukadam do amodin do alhamdulillah anale de bala ka baro ke sisa anya don waluya yɛrɛ ala ye mun fɔ a kan walu yɛrɛ ye jɔn an y'o dɔn sisan an b'a fɛ Sheikh Mohamed Lamin i ka kuma ye cɛba minnu tɛmɛna i ka dɔ bɔ an ye o kan an yɛrɛ ka ban maliba in kɔnɔ yan nɔ koyi kɛrɛnkɛrɛn ma n'an sera ka maaba dɔw sɔrɔ hali segu yan nɔ i ka kuma ye o waliyu ninnu kan an k'o fɛnɛ lase lamɛnbaaw ma ani kanubaw ma bisimila alhamdulillah rabbil alamin ayiwa an bɛ ala tanu kosɛbɛ o ka kan ka sabu kɛ ala ye koba kɛ segu ye nin ye tiɲɛ ye a ma min kɛ Sudani dugu si ye kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye Allahu akbar yanni a ka fɔ jamana in ma ko Mali a fɔra ma san 2000 kan ko Sudani Allahu akbar o y'a tɔgɔ yɛrɛ ye Allahu akbar donc an bɛna kuma maa minnu ko nka Mali mɔɔw tɛ a fana an tɛ Mali tɔgɔ fɔ u la Allahu akbar u tun bɛ jamana min na an b'o jamana de tɔgɔ fɔ u la o de ye Sudani cɛw ye Allahu akbar Mali cɛw ka dɔgɔ nka Sudani cɛ ka ca dɛ Sudani tile cɛ kun ka ca dɛ Sudani cɛw o y'a sɔrɔ CFA kun ti yan an bɛ ka wari min don sisan wari de b'a fɛ ka fini o y'a sɔrɔ nafolo kun ti yan
nga manivian kumbia Allahu akbar Sudani cɛw a y'a sɔrɔ masaya ɲini kuntiya nga hɔrɔnya kumbia Allahu akbar Sudani cɛw o y'a sɔrɔ waso tiya waso ka waso ka bɔ ka waso mawla ka nga duloki bado ka mobili san ka village jɔ ka jamana nafolo suye o kuntiya Allahu akbar i m'a faamu mɛ n yɛrɛ bɔ de kun bɛ yan n'i ka kulusi faralen don i ti maloya ni o ye sabu kulusi faralen min b'i la i ma ka di n'a ye kojugu sabu sanubabila duman bɛ min neni o bɛ kolankolon min kɛ i b'i yɛrɛ wusaya o kɛnɛ ma o fana olu ka walijuya kun man gɛlɛn sabu fɛn min kun bɛ maa kɛ waliju ye o b'olu la ka kɔrɔ o b'olu jogo la hali o kun bɛ kafiri la yan u ti kafiri ti kalo tigɛ yan bamanan kafiri ti kalo tigɛ fila kafiri ti kalo tigɛ maninka kafiri ti kalo tigɛ maraka kafiri ti kalo tigɛ kadɔ kafiri ti kalo tigɛ jamana in siya bɛ miyanka ti kalo tigɛ o ti maa janfa o ko jamana kun ladabulen don o fana anw bɛ min ɲini muminiya la k'i saniya pour que ka don maa ɲumanya da fɛ o kun bɛ kafiri bolo yan nɔ est-ce que o kun ye jugu ɲumantigiya ye jugu ɲuman kun bɛ yan laada kun bɛ yan yɛrɛ dɔn kun bɛ yan ka dan i danyɔrɔ la kun bɛ yan i ni min ka kan bɔ kun b'o dɔn i ni min kun man kan i b'o dɔn n'i ye nin kɛ n bɛ n yɛrɛ fa o kun dɔnnen kun don i kun bɛ balo ka sa i t'a mɛn ko nin ko in kɛra jamana kɔnɔ cɛ t'a kɛ muso t'a kɛ kosɛbɛ n'o tigi ko k'u bɛ kɛ maa ɲuman ye n'olu ko n selila dɔrɔn u ka maa ɲumanya kun ka so o de kɔsɔn a wale y'u kun ka ca kojugu est-ce que nka sisan gafe caman bɛ yan gafe caman bɛ yen mɛnɛ kitabu caman bɛ yen dɔnni bɛɛ lajɛlen bɛ yan salatul fati 1000 wuridibaw bɛ yan o bɛ yen mɛ dugawu jaabi batigi man ca a man ca sabu fɛn min b'a to maaninfin bɛ dulon ala la o ye ala ɲɛsiranya ye o taara k'a kɛ ala bato ye a fana shiaru de b'an bolo shiaru de b'a la ka bato kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ mɛ ka taa sɔrɔ i sɔgɔlen ni ala man di o de ka ca Allahu akbar est-ce que ayiwa o la n bɛ a daminɛ ɲaro karamɔgɔ tɔgɔ f'i ye fɔlɔ Siri Barama nin ye belebele dɔ ye ɲaro karamɔgɔ kabako kelen ma hako la ɲaro karamɔgɔ tun bɛ taa lagitari kalan i bɛ jɔn min na dɛ kosɛbɛ a tun bɛ taa o de kalan a karamɔgɔ fɛ Allahu akbar n'a nana lagitari kalan karamɔgɔ fɛ a bɛ kalo 6 bila a ti na a bɛ taa mun kala النظر إلى الأجنبية حرام نكلم ولا فأنا ما جوي يعني باني وفي أتوقع أي أبغى يكون مني كوالي مسوفله وهي حرامي كان في فرق يجوفر نباني على بقى جلبونا بريتا أبتاعي لما كنا سانفلا نايوكي ولا سانتابا نايوكي أبينا أتي ولا مسوفله شيء تكون بلا أبدا نو سبتي راب منا أبصر أنغرام ولا ندا ولا تا كما بافايا كو الأكل بالدين أو بالشفاعة حرام كان بلو الدين الدنيا كللا كان واجولي سيجي كبلو أولا ngande mama da ngama ala dema Allah ngande mama ala ya do ngande mama ngame ala dema akana wajiru sigi ko ka dumini kay roye al aklu bil dini ka balu ala ka dinana wallahi haramudu aw bi shafa'atin wal makata ma do sunalidu avukaya haramudu ni yake yamul kiyama jodi ba fono janama kon siga futa la fona la yituide non ini minga kan wallahi du janamena parce que haramudu apana ni nyalo kalmo bora abita wala man shifi ye gwanza ayi kumba bela nyalo kalmo ayaka yinima beke naka kalandew nana nyodama abafo asigia ini che ati ba soraya ni min do na e ko fa ba fo atakata na nda sene ci wona nda borodo tanaye yomale kiyama ko ko cheli mabuluma ne datine se ko ne datine se janama e ka takata naye na kalandew ni kuru fa do wala kana do jala abo mina abafa min borodo jiri salini ndama tay o bo ayu ko nenno hali bi abono bo de mina mobulo jiri jala abo do ka d'accord ni fe wala dama ba fa abla atisama ni ale bunya ala kama ni dine to ala to fe do abo aya shibbe nyaalo karamo be bitaka furula kapana na bora ula se wala abina do la karamo dimina kisira kono anyana kamna kanake o kama ho Ibrahim ne tika kono do bayde yawo ni do ni ngadi bina kalake ni sami ngadi bina kibina kana nefe ne to yele ne tika tulonge mai ni tika range kana si adu ko fele ko ngal mo
ako ko nyamunge ako be tulo de la nina koy kalo woro sangele dakuru nyekele e mungara e be do bo meli Allahu akbar ako ngal mo ako ne ma famu koy aki ya famu ako ne ma famu de ako ne mane karana de kungata kewa ko aka jugodi ne mi vone ne juguma yele maka kewa ne ti wal mi do la ta jugodi mo kara ku yunga kede taro lete Allahu karo ko siba maki ko jugodi ako ne femi vone no maka ne jugodi ne do la ta ku ako pa ne mi fo fe ve e to de ka so ko ki jugo kana wa ka wa amina ki buru be e buru ka ko kan kasha ko se baro dugo kai ni mu yechewi amma dai alislamu no mabri umu yara black gafe badin galaina Allahu ma jamana na hu be kana eti ta tla o yara no nyefura mo ke bala soro abada o tanti fly tan kinini se ke mo nyekoro abada ka taka ala nyekoro eta yini fi ka balo mo diskuna ka taka sika balo ala diskuna o fati soro ame yini ne la non ma saka sa ala ye doni ba ko doni sababe ko flabi kala ko kileti kala doni saba flabi kala kileti kala doni min bi kala oye ba fika ni kala ka nyedon ina fa amora mbe ci kala min ma bulu kala ko lu nyedon ka dina fana kala ki sigi ina fa ne fla jugo mina ka baro la kala ma wara yi kama wara kala o fana o kala o fana be kala kana samana jume ka ala wu ta'ala don o ti kala ala don ti kala ayi ala don mi kedi imanya ko ma kala na fara ri ta do ko ko flo ta paratike de iba fika ala do ibo paratike de o do ko so sufi ko ala bin nene ko ala bin nene ka ki da ko ka mo nene ala da tebe ala ko bin nene ala ka kubin nene ni na fori ka fo ko ala ya rahmanur rahimi ko ni mami ni mte ko ala be ki kana me tula de ay take ban sidan kala mo be dide ka mo tulo kono ma shi ta jado yen la harake dite tulo kono fe koy da kono fe ni do ala ko te kuma e koy ala ko e kefe wale de do wala ni ce mo ta me ko suma boro ke rori parce que abaro men kadi moyi akadi nga kelema no ma mano donc femendo fota te ketadi do donc silbar ma be kala kali nyaalo karango bora ni tugule la ana kalmo ya nyombla waranga la nyaalo karango e sambi kono no kosoro don la ay la ka farika kala ka aka kunguta la bay mba fi ka do ma min ko Allahu akbar nyaalo karango tare kungula o ya ta ka ya farika ajigina ka sigi nyoshun kerefe abe ki shi duguma an tega tamable abe bimi na bule bimi solo abo sama ko boko bla a sera de la ko ala ako ne sir barma bila maka senay e ala wa donc afo ko ne desara wa nga senay de ni bi wa obara yidia akwa deuma kwa inaya ako ay senake aka to senana aka no bla ako no kala kwa ala butonyo fe ana fembalo ata kalama ka fm balu ana fm balu abe fm galama ayubi min dunni ala yin ngala ba yelo do Allahu akbar ayin de fadu eske sidi barama donc o de la doni baw ko fem vla de be bun almadi si jahannama ma fem fla almadi nyamana ana dabara ulu fla dani nyamana ko de ba almadi si jahannama ma ko ni mami zal nyo fla la ko futi si la fuyi ni ye bala yire da bala futi dugulu ka ni fla ko e ka ni ka ni fla do ni che je febbe ke ni fla de kama ni fla do ni sanga so jora ka ni ka liuda abata laba mina bebodo ni jama fara nyonga ka bishi badon va abata laba dumina bebodo apana sufi kalmo bawko ko ma ki koroshi nyena ko nyeme me damina sigi yorola kata da yorola ka so ta ka wura Allahu akbar nyeme damina sigi yorola chawbu sika baroko ke obina ko dum vara nyonga ko ka chugudi ka damu ka chugudi ko so ka wuri ka to fele tige obita ban shufe licence apana shini so baba so be kaburu kono e ka tana ye tangulu wati yeli bolo manja bon ni yala je adama de ka yini ma bere yele bun adama de be minga kaburu kono yele ka se buru fiye doma ima famu ani minga jina ya me de ka jan Allahu akbar apana sisa apana ikunne ka kaburu kono apana kata ido jahannama kono wala ma ki do aljina kono apana o fana ni kaburu be de ka jan ni jawni me bana ka jan Allahu akbar donc tant sabade ba dama debulu
k'i bɔ diɲɛ ka taa kaburu kɔnɔ i dalen kaburu kɔnɔ yanni lahara jɔ don cɛ i bɛ hakɛ min kɛ yen lahara jɔ don daminɛni la o ye banbali o ci ban bilen aw fana buna adamaden bɛ tan fila de ɲɔgɔn cɛ mais a bɛɛ lajɛlen nafa bɛ sɔrɔ ɛri kelen pe de kɔnɔ o de y'a ye de ka taa da kaburu kɔnɔ o miniti damadɔni a bɛɛ lajɛlen nafa b'o de kɔnɔ mais buna adamaden tɛ foyi kɛ o kɔnɔ sufi ko k'u bɛ sigi o de waati kɔnɔ ka dumuni kɛ o kɔnɔ ka sɔrɔ ka t'u da li sanfɛ o bɛɛ bɛ k'o waati de kɔnɔna la Allahu Akbar nin ko ba in bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ o fɛn fila de kama dumuni ani ɲamana Allahu Akbar ayiwa ko ni maa min sera nin fila la i sera i yɛrɛ kun na i y'a faamu ko a denw ma a ko a kana fɛn bila a da kɔnɔ a tɛ fɛn min dɔn dɔnnibaaw bɛɛ n'a kan ko siga foyi t'a la maa o maa n'i ye haramu dun n'a kɛra dumuni ye ka du kɔnɔ a ti bɔ a bara fo ka bɔ haramu bɔda fɛ fo mɔgɔw miiri de la Allahu Akbar ni maa min ye haramu baara k'a kɛ dumuni ye k'a du kɔnɔ a ti bɔ a bara fo ka bɔ haramu bɔda fɛ ladamu kuma dɔ maa dɔn n'a y'a faamu Allahu Akbar est-ce que n'i ye jamana miliyari suɲɛ ka dumuni tobi a la ka sangasow jɔ a la i t'i tila a bara fo la k'i bila jɛnɛya la o y'a bɔla de ye a damu bɛ ban ye de Allahu Akbar nge k'a kɔlɔsi buna adamaden sɛbɛkɔma ta ka nafolo ɲini abada kalo sara ye kalo sara ye 20 ye miliyɔn 20 nana di e ma i ka tabali kan i y'a ɲɔni ka bɔ yen k'i ka 20 ta ala tɛ sɔn a bada lazina f'i ye wallahi n ka deli ala de la dɔ ka npogotigi tɛ taa n'o wari ye f'i wallahi ala b'a d'i ma i b'a di ba la nin ye tiɲɛ ye nin kuma in ye tiɲɛ ye han Allahu Akbar ka 20 millions la k'i ka sara wa ta i tɛ tila o la abada ko ala b'o wari minɛ k'o di maa dɔ denmuso ma k'o bɛ taa n'o ye wallahi ala b'a d'i ma i b'a di yɛrɛ ba ma nin ye tiɲɛ ye walima i b'a di balimamuso ma ala tɛ sɔn tiɲɛ kosɛbɛ ala t'i e bila kɛnɛ kɛ nege si bila e la f'i k'o dɔn mɔɔ tɛ kɔrɔ de kɔlɔsi ala kota la ala bɛ bana fila bila a la bana fila fɔlɔ sufi ko ni ala kota ko ala kota tɛ taa ala fɛ yen a bɛ segin ka na yɛrɛ fɛ a b'a fɔ ko ale mara yɔrɔ tɛ ala bolo parce que ko ale bɛ sami ala ma e min y'ale kɛ a fana a jatigila bɛna kɛ e yɛrɛ ye n'a nana a b'a fɔ ayiwa i ye ne kɛ yɔrɔ min na dɛ n bɛ sigi yen i ye ala kota i dusukun de la o fana a bɛ segin ka kɛ finman ye ka n'a da i dusukun na ale min i b'a dɔn bana de don a b'a fɔ ma ko virisi n'a nana dɔrɔn n'a y'a da i dusukun na dɔrɔn a b'a sɔgɔ n'a ye dusukun sɔgɔ donc hɛrɛ bɛ don Dawuda fɛ a b'o bɛɛ datugu pour que k'i dusukun faga n'ale donni fɛ yen ka ban bi n'i kun bɛ dulɔ verre kelen min sini sɔgɔma i b'i ka mobili ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka taa buteli san n'a ye donc i bɛ t'o de la f'i bɛna don n'i bɔr'o la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a b'i bɔ o mobili kɔnɔ fo e yɛrɛ de ka taa so bon bɛ kɛ yɔrɔ min na dɛ e ka taa dulɔ buteli kelen san 40,000 tɛgɛ ka fɔ i ye e hakili k'i bɛ k'i ja o b'a sɔrɔ a ye bana de y'i sɔrɔ dusukunna bana de y'i sɔrɔ quoi wallahi t'a kalama de parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa ma ya'lam junuda rabbika illa huwa ni bana ala la ko maa si tɛ ala ka kɛlɛ jama da dɔn a bɛna kɛlɛ hakɛ min su ka bila e la donc nin bɛɛ y'a ka kɛlɛ jamaw ye bi su ka bila dulɔ min na kɛlɛ de don i b'a faamu wa a bɛ cancer de sang bila i la bana de don i ye miliyari min su ye diɲɛ kalo o kalo i bɛ t'i joli falen miliyari bɛ ban don min na o bɛ bɛn i sa don ma ala b'a calculer ka bɛn a ma i tɛ to a la i tɛ kɛnɛya abada de senna fo wari in ka ban ni wari banna ala sɔrɔ k'i fa est-ce que i y'a faamu i b'i faso jigi tigɛ k'i balimaw jigi tigɛ k'i faga tiɲɛ bɛɛ lajɛlen don ka taa titiri fɔnso bɛɛ dilan k'a bila i denw tɔgɔ la ala bɛ pafoni kelen d'i ma o bɛ n'a bɛɛ ɲagami bɛɛ b'o tɔgɔ dɔn kosɛbɛ ala bɛɛ b'o tɔgɔ dɔn nin ye tiɲɛ ye o bɛ taa ne yɛrɛ kaso la hali i ka nafolo tɛ bilen nin ye tiɲɛ ye wa ma ya'lamu junuda rabbika o maa si ma ala kota fo ala ta ala ka i nɔfɛ ala ka jɔn dɔ ye ala kota a ka jɔn ɲuman dɔn foyi t'a la ala bato kɔ a ye ala kota a yɛrɛ yɛrɛ sigi a ko ala a ko n sigi bɛ k'i kɔnɔ min ka di ye o kɛnɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka yafa ma parce que b'a dɔn man kan ka to yen parce que n sigi bɛ ka ɲangata kɔnɔ kalo kelen ala ma ɲangata san kelen ala ma ɲangata san fila ala ma ɲangata san saba ala ma ɲangata foyi ma k'a la a ye sigi k'i miiri don dɔ la a ko a yɛrɛ ma ko ala ne nin kojugu ba in kɛ e la ne hakili la n k'e bɛna fɛn kelen na waati o waati ne sigi k'e kɔni ma foyi kɛ ala y'a bila a dusukun kɔnɔ ko ne ka jɔn ko ne ye ɲangata koyi ko ne ye ɲangata juguba de kɛ e la a ko e ma bɔ a kalama dɛ a ko e ma bɔ a kalama yanni e kun ka kota in kɛ e ni ne kun ka di kojugu an kun ka sɔn ne kun ye tɛgɛ kɔrɔta dɔrɔn e ni k'a jigin dɔrɔn ji kun bɛ bɔ e ɲɛna sisan ne ye ɲɛji ja pa i bɛ kuranɛ bɛɛ kalan k'a ban pewu ji tɛ bɔ i ɲɛ la ne kun taamana k'i bɛna ne ala ta'ala yɔrɔ k'i bɛ taa nafila seli i kun dɛsɛ ka seli yadi ka arakan kelen seli i b'o bɛɛ kasi la
e b'a la kan dansili sisan futi kila ko e ma ye k'a fɔ ko i kun bɛ ne batoli min kɛ jɛ min kun bɛ ne yɛrɛ kun b'o sɔrɔ ne bato la e ma ye ne y'o tigɛ ka bɔ e de cɛ e ti ja sɔrɔ bilen parce que janama o alijinɛ o diɲɛ o lahara o adamaden dulomɛ fɛn kelen pe la a dusukun ka se ka daamu sɔrɔ a ban hali alijinɛ kɔnɔ a dabɔ bolo kan i bɛ se k'i ja a ko a ja min kun bɛ ne ye ja de tigɛ ka bɔ e de cɛ a ko ma wasa janama ye Allahu Akbar a fɔra min kɛ a kasira o don o fana Ala y'a fara ma Allahu Akbar ya fama donc Ala ko talaw hakili la k'a fɔ k'u bɛ minɛ ni ko a ka d'u la de ayi a man d'u la dɛ a ka d'u la ye bana ye quoi mais n'a fɔ ni joli bɛ na ni to ka siɲɛ Allahu Akbar donc i bɛ siɲɛni min kɛ siɲɛni ye bana de ye microbe de b'i bila k'i k'a siɲɛ parce que n'i b'a siɲɛ fa tɔ bɛ dogo ka taa fɛ a dabɔ ma kama k'i détruire de quoi donc Ala bɛ ja min bila Ala kota kɛla la Ala b'a dabɔ kama ka détruire i b'a ye i ka Ala kota tɛ ban fiyewu n'i ye Madinɛ kɔrɔ ban i b'i yɛlɛma Bagadaji n'i ye Bagadaji ban i b'a ye i b'i yɛlɛma Torokɔrɔbugu i m'a faamu wa mais o b'a sɔrɔ Bagadajikaw yɛrɛ bɛɛ t'i kalama yɛrɛ i hakili la k'i kamalen ba ye o b'a sɔrɔ ayi i bɛ t'i sigi don dɔ la hali i tɛ se ka sabara di senna minɛ Allahu Akbar jabar maa si tɛ Ala kota fo Ala ka tasara i la kosɛbɛ ni tiɲɛ maa si tɛ fara Ala ma ayi fo maa kelen pewu maa kelen dɔw bɛ fara Ala ma olu ye jɔn ye u b'u jɛn ko bila ka Ala jɛn ko kɛ n'o kɛra dɔrɔn fɛn o fɛn ka di Ala yɛrɛ b'o bɛɛ kɛ a b'a bɛɛ di a banna Allahu Akbar ko in bɛ taa mɛnɛ wari de fɔ k'olu bɛ taa fɛrɛ Ala ma k'olu kekuya k'olu bɛ taa fɛrɛ Ala ma ko a jɛn ko k'olu y'u o ta quoi o jɛn ko bila k'olu jɛn ko kɛra a yɛrɛ ma wajibi a k'olu jɛn ko k'u ye a banna k'olu de lafiyara Allahu Akbar parce que donc i hakili la ko fɛn o fɛn ka di diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ s'a nɔfɛ n'i ye Alahu Taala falen o la i b'a dɔn ko ja ko e ye doni belebeleba de tun bɛ e kunna k'i y'a jigin mais i kun t'a dɔn f'i kun ka jigin kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye ni Ala ye Ala kota ta ka bɔ i kan k'i bila Ala bato la o kɔfɛ n'i na nin miiri k'i kɔfilɛ i bɛna fɔ ko la hawla wala quwwata ko jani de kun tɔɔrɔlen don wallahi nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye n'a ye dugu dulɔw sɔngɔ bɔ i kan dulɔ nɔfɛ fɛn misɛnninw k'olu ka sabara sɔngɔ bɔ i kan k'olu ka mɛsi sɔngɔ bɔ i kan i kun bɛ sangasoba min k'a kuran sara maa si t'a dɔn i b'a sara kun min na ka tila k'o bɔ i kan est-ce que i kun bɛ waa dulɔki sa 60 fɛn nin bɛɛ kelen kama soirée kelen pewu t'a dulɔki sa 60 ko n'i bɔra bɛ ko mun na kulo n'i bɔra ni tɛgɛrɛ fara dɔrɔn a banna sini sɔgɔma n'i y'a don maa si t'i lajɛ bilen i ye dulɔ buteli sa 100 o ma n'i ɲɛna n'i m'a san tuguni maa si t'i hakili sigi maa si t'i fɛn f'i ma i ye mobili san 70,000 dɔ bɛ na ni dɔ fana ye o kɔ in ta ye san wɛrɛ nin ye tiɲɛ ye donc i m'a faamu de Ala kɛmɛ k'i pini de i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ bɛɛ kɛ mun kama o de ye balawu dan ye Ala ko tala yɛrɛ laban Ala b'a bɔ a yɛrɛ la a tɛ damu k'a yɛrɛ kama bilen a b'a tɔ kɛ mɔgɔw de kama mɔgɔw k'a fɔ i bɛ invitation ba kɛ ka dulɔ baden ka mɔgɔw wele ka taa k'u ka taa dulɔ min ka balibaw organiser mɔgɔ ka taa Ala kota kɛ Ala b'a dabɔ ko fila de kama ala k'a daba kama k'i ka janɛmɛ fɛrɛ k'a daba kama i y'a sɔrɔ min yɛrɛ la k'a sama ka b'i bolo kana taa n'a ye kana taa mara i b'a kɔlɔsi Ala kotala ani janfangɛla ka fɛn ti to a bolo fiyewu Ala b'i bila i b'a bɛɛ lajɛlen di ka ban c'est pour ça ne to b'a fɔ wajibi kɛla n ka wajibi la kuma dɔ la n ko ne kamana ganna maliyɛn na Mali nafolotigiw a n'a ɲɛmaw k'u bɛ danayama ɲini ko nafolo b'u bolo ka se k'u ka nafolo banna ko olu bɛ danayama de ɲini ne ko a kɛra kabako ye koyi e ma miiri dɛ e ye jamana miliyari suye ko kaso ka bɔ ka n'o wari ye k'o dogo ka jɛn ni kaso kɛli ye ka tila ka na fɔ k'e bɛ danayama wɛrɛ ɲini o kana i ta dun e ye bɛɛ ta dun e t'a fɛ maa kelen k'e ta dun e fana ka sabali sa Mali miliyɔn 20 miliyɔn bɛ saba e kelen k'o bɛɛ ta dun e t'a fɛ maa si ka sɔrɔ min bɛ dɔrɔmɛ 2 t'a la voilà tiɲɛ yɛrɛ la e fana ka sabali e min bɛ k'o wari mara koyi i bɛ k'o mara ni tiɲɛ wari tɛ baara o ye o to ye de karamɔgɔ ayiwa Cheikh Sidi Ibrahima Jaro karamɔgɔ kosɛbɛ donc o la Cheikh Ibrahima a ye nin fɔ a denw ye a ka foro la ayiwa ɲɔnɔ karamɔgɔ nana bada la don dɔ la Segu bada la ayi o y'a sɔrɔ a ma se Segu yan Allahu Akbar a tigɛra dangan na a y'a sɔrɔ bosow kɛn bɛ ka jɛgɛ kɛ ka kurun fa tewu boso ko k'u b'a tigɛ a jiginna k'i sigi a ma sɔn ka don kolo kɔnɔ a ma sɔn ka don bon ale de ka di boso ye ka tɛmɛ an karamɔgɔ bɛɛ kan parce que olu n'a jara kojugu badawolo mɔgɔw kosɛbɛ o kama ko an ka ko mun kɛra a kasira a ko aw kɛmɛ ka Ala ka nin dabɛnbaden bɛɛ lajɛlen minɛ aw bɛ nin bɛɛ ni tiɲɛ ko nin kelen yɛrɛ fali bɛ cogo dɔ jango nin kuru falen nin na kulu m'a bɔn ji la fiyewu k'ale tɛ ba tigɛ boso y'a bɔn ji la a ye ba tigɛ olu ko bɛnna ko yɛlɛma an bɛ nin kɛ cogo di anw min dahirimɛ bɛ na don o don ale ko bɛnna ko yɛlɛma ko ninnu bɛ taa mun fɔ Ala ye don o don e k'a kuma fila lajɛ dɛ
u ye jɛgɛ de minɛ ka kulun fa n'a ye ɲamakalaw de ko 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 aw bɛ nin dafɛ ba in bɛɛ ni tiɲɛ bi tile dama na Allahu akbar mais n'i y'a lajɛ hakilima de b'a ye ɲamakalaw b'a jo fɛ o parce que tiɲɛna ala ye min fɔ u tɛmɛna o kan nka o tɛ se ka fɔ dɛ parce que ala ko de ko an ka dumuni de k'a la quoi nka ala m'a fɔ an ka jago k'a la diɲɛ b'o de janmɛ kɔnɔ diɲɛ b'o de janmɛ kɔnɔ parce que ala ko alikuranɛ kɔnɔ ko alhekum takasuru hatta zurtumul maqabir Allahu akbar ma fama buna adamaden i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ kulusi kelen ni duloki kelen min b'a bɔ birifini kelen b'i bɔ sokuru kelen sili b'a adamaden bɔ fale kelen ɲɛnɛ b'a adamaden bɔ foro kelen min b'a mais n b'a fɛ ka dugu bɛɛ dan n b'a fɛ ka diɲɛ bɛɛ dan o de bɛna ni nin bɛɛ lajɛlen projet ye sa waati diɲɛ bɛɛ dan fo ka t'i sa wa i b'o min fara ɲɔgɔn kan a si de k'i ta ye parce que n'i ye kilo 100 sɔrɔ tile kɔnɔ san ye tile 300 ni tile 60 ani tile 5 ye e tɛ se ka tɛmɛ kilo 1 kan fiyewu donc kilo 300 ni kilo 60 ani kilo 5 e b'o de dun san kɔnɔ mais foro 100 dɔ hectare 100 dɔ fɛ est ce que dumuni ɲini dɔ bilen ayi donc ɲamakalaw yɛrɛ kasi kɛ Allahu akbar ni n'a ka a y'a ye k'a fɔ de ninnu bɛ diɲɛ ɲini de la nin jɛgɛ ko in na ka nɔgɔ jɛgɛw tɛna lafiya ninnu y'u ti diɲɛ sɔrɔ donc a ye daraso d'u ma n ko f'u ka sa u tɛ se k'a faamu u ye jɛgɛ kɔni bɔ ale bonya ka ban n'o n'a taara yɔrɔ min bɛɛ u bɛ ji filɛ k'a minɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la u b'a minɛ tuguni ma faamu donc o la an n'u tɛ mɔni kelen kɔnɔ quoi mais pourtant u ka d'an ye de quoi n b'o de fɔ sufi kalandenw ye maa ninnu baro de ka di ye nka k'i sen da olu la k'i b'a baara kɛ a ma nɔgɔn kɛlɛ o hasa k'a bɛ di ala jabara ala kɛra k'o tɛ sɔli la k'a bɛna fɔ n'i ye tɛgɛ fa tasuma ka bɛna k'i sigi n'a k'i t'a bila tasuma ma sa a bɛ tigɛ kɔni m'a bila a ma nɔgɔn dɛ ani nin tɛ kelen ha donc o la ɲamakalaw segu yan a ye ko fila kɛ wa adamaden kamana wa ko fila o f'a ɲɛna madenbasi sizani vama kosɛbɛ o ye sanu kɛ ka kunna fa ka na di ɲamakalaw ma k'a ka dogo k'ale ye ɲamakalaw ye sanu sigi ka taa d'a ma k'ale tɛ kafiri bolo fɛn fɛn sizani fama k'a ma wɔsi ka ci kɛ ka nin sanu in sɔrɔ k'a y'a to yen ne sanu bɔsi maa min na k'a ka sigi o ma k'o ka di ala ye ka tɛmɛ ale ka dogo kan a ye nin de fɔ sizani fama ye min fɔra sizani fama ye o ko tɛ o sanu ka kunna fa sanu na ka n'o d'a ma a banna kunna fa sanu de la k'o lasegi k'a lasegi ka tila ka fɛn kelen fɔ ka d'a kan k'a bɔsira minnu na n'a y'a segi olu ma k'o ka di ala ye ka tɛmɛ ale ka dogo kan kuma dɔ la kuma in kumaba don ko belebeleba fila de bɛ yan kosɛbɛ fo saba kosɛbɛ ka dɛsɛ ka sanu minɛ k'o segi balakamu bolobaw yɛrɛ ye sanu minɛ ka don ɲanamɛ kɔnɔ kosɛbɛ o kɛra mais ɲamakalaw banna sanu na donc o ye martaba belebeleba dan de ala y'o tiɲɛ ka kita fɔ alikuranɛ kɔnɔ sanu de y'o fili ala ma mais ɲamakalaw ye sanu segi ala ma Allahu akbar kelen ka tila k'a fɔ a ye i jigi da bɛ ne min kan ko ne ye maa ɲuman ye taa tɔɲɔni dabilali ka di ala ye ka tɛmɛ ne ka waleya kan k'a yɛrɛ jigi ale ye fɛn min ala bolo k'o fɔ a ye o de la i b'a dɔn k'a dusukun ko tiɲɛ don k'a ka ɲi parce que maa dɔ bɛ ban sanu na dawula yiri kama mɔgɔ ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ ka taa sɔrɔ a ka d'ale ye mais a ye kuma min fɔ ka d'a kan o de la i b'a dɔn k'a jɛra k'a bɛ ka tɔɲɔni min kɛ k'a k'o dabila k'o ka di ala ye ka tɛmɛ ale ka sanu kan parce que a ye wajibi kɛ sanu diyɔrɔ la i n'a fɔ nabila yusufu ye fɛn min kɛ kosɛbɛ kaso kɔnɔ o ye nabila yusufu ɲininka kaso kɔrɔ la a ko ya sahibayya a ko asijin arbabun khairun amillah am wa ahli qahar aw bɛ boli bato baden min na a bɛ ka ala caman min bato cɛw ne bɛna kuma ɲɛsin e ma ne ko a ka taa sɔrɔ maa e ye dɔ ka jɔn ye masakɛ kelen pe i y'o ka jɔn ye a ka taa sɔrɔ e ye masakɛ 100 ka jɔn ye ne ko jumɛn lafiya ka bon e ma ka tɛmɛ jumɛn kan masakɛ kelen o lafiya de ka bon n'i tilala karisa ka forosiyɛn na i bɛ taa karisa ka kɔlɔn bɔ n'i tilala ka kɔlɔnsen na i bɛ taa karisa ka so mun n'i tilala o la karisa ka dunni i bɛ t'o bila moti a ko e y'o bɛɛ lajɛlen ka k'o bɛɛ jɔn ye ani makɛ kelen min o kɛmɛ ka dunni kelen da kan n'i y'o bila i bɛ t'i lafiya jumɛn de ka o si ma ka tɛmɛ jumɛn kan kasɔrɔdenw ye ko nin ye kuma ye dɛ nin ye kuma ye nin ye tiɲɛ ye o kɔsɔn wajibi yɛrɛ kɛyɔrɔ de b'a la kɛ kuma b'a la kɛ waati b'a la kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye ɲamakalaw ye wajibi kabakoma de kɛ a kɛyɔrɔ la sanu yɛrɛ a ko cɛ ma i bɛ dugawu min kɛ mago gɛlɛn min b'i la k'a ɲini n'i bɛna sanu di ne ma o kɔma tɔɲɔni dabila
yene sanu mbo shima min na ulu lafiya wallahi o kada ala ka tabina ka dugo ngai mo biye Allahu akbar aywa wa ya follow ya fama way kile aflana wa yulu flana yime bala ka mo bul bawra desra ka ba femina alquran ko don nyal ka mo segi ski way fly wa yulu sabana mi nyal ka mo be ibn na ka do ka sola ala taala jati kama o san ko kama o dalo ka sola Allahu akbar umade masidi ani to obla yona ski aka tajuru sala kama to ya me ka do ka sola gaji ufu da ko ufu ganwa aywa ay ka soga ala kama abra ma bil bay mi ne ba fe e ka an yuru bila masuma sa an mi mi ta ka soke mu woso an sanu fata sa mi juye ma fe na mo la ngase ka ndamu ola abra ni be ka soga kwa ta fe tiharela antikile ne da amu ga ko madaba wala aywa ya fam na muranya kan wala ya fam amina yanga ika fam bashidi susu kumisibuya Allahu akbar basidi susu wale hamilu susu aqibu susu mukhtar susu lu fayali Allahu akbar basidi susu ala idenge kabo kuma sabadama mukhtar susu aka man fe atsika dubne ka davenyana nabi dubne ka aba burole da sumani mona ya ke malu ya fe ana ala ya fe Allahu akbar jamana ma yina mo bena ka minu bi yirike ko mawo ma giyo ko ni ma bayya ko abidu aljina yi ay ala ga hisi ho mutal so bashir so den korba Allah aka bangina na ka ban ko yara la so ya yara la bana so hali so ya yara la garbu yin ta do mamido garbu ta do aka yina ma bele gele ke boroni kuna kunja ala ka dana fa dake mama do milo o kaburu ba seguya o do mati be de wa ko be de chawbe wuli ga segere ay wa ko kon be Allahu akbar mo le do iski fam bashiri soso e mashia jumeni jondo ala bashiri soso fay usman soso Allahu akbar aywa usman soso fay al-qadi muhammad soso Allahu akbar aywa ya fam wa al-qadi muhammad soso wali usman soso labe ka dugo kai ka bo janki ka bo janki ka bla kana shwala wa kana ala nyini ka ala so sabe ko ala ba ala bulu nga aba fe usman ka kay jiri shun wore me nga boni jiri shun sabe susulo ko noro aw to bo jiri la to ta jiri la Allahu akbar aywa ako fene an nga noro be ba be usman aywa ya fam fa baraka abda dugu dala me faya wol ko usman ako ko tali ko ko segilite segilita la ay ko bitaki ti segile ba fi ka fi ko mi nyaare labla ko chedi parce que usman susum na ka kan ga sizandi non faya fay ko sebe ako tato do usman segilita la nga ako ko be masa inde bolo de Allah ibitale de ka ko yinna ako nga segilita la ble o fala me nga kashira ako ta usman tamana wala kana ka solo kana se shwala Allahu akbar ana se shwala me o ya solo abe ko tan flala parce que sufia dafla do dafla dafro o ye farkulo ni ka dai dafla na o ni kelen farkulo sentala sufi bi sufia ka kuma ba solo farkulo di alama ka farkulo di alama fo ni ka ta peren ka bo farkulo kono apana no kana ni farkulo be séparé farkulo jara be fili ke ba solo ni ba dama fa ve farkulo ba dama fa ve ana o be barula o ba solo ni dina so na sile so ya saya ba solo mamun sara o de nunu yungam Allahu akbar aywa donc ola akumi o sufia tan fala ko kono abita chorba do ka furula ka to kana ka tsale fa ko korola kata o ya nyini o yere manyi o ya do nga ama ya nyina o mena ka yini aywa dono la sa o de ya ala remina sa ka yele ki sigi jiri sanfe ka kono ana ta tsale fa ka bita do o ya wole ko ala ka jon akwa ka ala ka ma ki jon apani fe aywa ayajo o ya ba fwai e joni e bona men amo jabe amo nyen joki lama ala kama batara o mena nyona ko so we sanjamange donala anu nyana baro o ka so kam ko ni to ya no akibi dugu mo ibu jede tama ki sire dugu ka do dugu ko sina isi ka do nga dugu ko
o y'a ne ka donna dɔgɔnɔ sɔrɔ taa denmuso d'a ma o ye Alpha Gidalo Somo de ye o mɔden de ye o cɛ in suwa ayiwa o Alpha Gidalo Somo bamanankan la da mɔnzɔn tile la jinɛ kabila de kuma fɛ ale de ye ala deli mɔnzɔn ye ko mɔnzɔn bɛ kɛ faama ye Alpha Gidalo Somo i y'a faamu Bashiri Soso tuloma sama n'o y'a bayaba ye jinɛ kabila kuma de fɛ yan nɔ i y'a faamu dugu dɔ fili kɛrɛfɛ ko Ngoyi o masakɛ ye mɔnzɔn de tun ye Segu faama ye Ngolo de tun ye Segu faama ye Ngolo Sara Ngolo muso o fana Ngoyi bɔnɛ tɛ k'a b'o furu Ngoyi bɔnɛ tɛ don o ye tɔɲɔn ye o fana mɔnzɔn baw ko yɛlɛma ale bɛ taa se a furu siri tɔɲɔn ma ko hakili man ɲi wa o fana o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ Segu mɔnzɔn n'a balimaw cɛ mɔnzɔn balima bɛ cɛ 6 bɔ mɔnzɔn kelen b'a bala tɔw bɛɛ bɛ bala o ye kɛlɛ kɛ Segu ye u b'a fɔ ko Segu faden kɛlɛ i y'a faamu o kɛlɛ ganna min kɛ o fana o fana mɔnzɔn minɛ Alpha Gidalo Somo de ye mɔri ye o fana sisan dɔ y'a fɔ mɔnzɔnba ye n'o ye Makɔrɔ ye mɔnzɔnba de tɛ ko Makɔrɔ o Makɔrɔ i tɛ kodɔn dɛ a ko Alpha Gidalo Somo terikɛ de ye Ngoyi bɔnɛtɔ ye ni se ma Alpha Gidalo ma n'a ye dɔgɔ k'i ye i den ka fanga bɛ dilan dɛ a bɛ dilan a fana musokɔrɔba ye fini bila a kunkolo la astafurullah dɔ de ye mɔnzɔn wele k'a fɔ mɔnzɔn ye k'i ba ti ko dɔn Alpha Gidalo Somo o de ye Ngoyi bɔnɛtɔ terikɛ ye ni Alpha Gidalo ye ala wele ye i ka dɔgɔ bɛ minɛ i bɛ s'i fadenw na n'o de b'i fa tile fɛ na Segu bɛɛ fara ɲɔgɔn kelen kama o b'i fa parce que a b'a fa jɔyɔrɔ nɔfɛ o de ye Segu foroba u b'a fɔ ko Segu faden kɛlɛ ayiwa o kɛra min kɛ mɔnzɔn taara fɔ a ba ye a ko ma ko Alpha Gidalo b'i wele a y'a ka fini d'a kunkolo la ka taa Alpha Gidalo fɛ ko an karamɔgɔ k'a fɔra k'i bɛ ne wele a ko ne b'i wele ne b'i wele dɛ ayi ne b'i wele i denkɛ de wɔrɔ ne fɛ yan nɔ k'a bɛna fanga ko ala deli kɛnɛ fɛ n ko a ma ko ne kɛ ala deli a ye c'est an ko an b'i furu ne tɛ ko a b'i furu k'i t'o fɛ n'i t'o fɛ ne t'i fɛ n d'i den fɛ ko Alpha Gidalo ko ne furu bɛ siri sini o ye sini sɔgɔma u y'a furu siri Ngoyi bɔnɛtɔ ma o fana Ngoyi bɔnɛtɔ sɔrɔ ka kɛlɛ bɔ ka sɔrɔ ka taa fara kɛlɛ kan Alpha Gidalo ko k'a ma s'o la ko ka mɔnzɔn yɛrɛ wele ka na o ye mɔnzɔn wele Alpha Gidalo ko ka taa fara ta kamakɔrɔ cɛ bɛɛ tɛ se fara min kɔrɔ ko a mago b'a la ko n'a kana bila a ka da la u taara o fara de ɲini ka na n'a ye a ye kawatimu cɛ a kan a ko fana a y'a ta ka taa n'a ka taa bila ba la a y'a don kuru kɔnɔ ka taa bila ba la a y'a bila ba caman yira n'a sera ka kuru fori ka bɔ a kɔrɔ ni min kɛra a kana fɔ ye u taara bila kuru kɔnɔ a kuru fori ka bɔ a kɔrɔ fara kuru fu kɔnɔ ka taaba ka se ka na n'a yɛrɛ Segu dangan na Allahu akbar ayiwa o de tuloma sama ye Bashiri Soso ba ye Kadijatu Somo o de ye Bashiri Soso ba ye ayiwa Allahu akbar ayiwa Usman Soso i y'a faamu o fana o cɛ in de sɔrɔla ka Usman Soso wele k'a sɔrɔ k'a fɔ a ye fɛn min ne yɛrɛ bolo n ko m'a di ala ma m'a di b'a sɔrɔ n ko bɛ k'i de kɔnɔ wa n ye Kadijatu d'i ma ka taa n'a ye ala kama Bashiri Soso y'o de furu a ye Usman Soso y'o furu ja o ka walijuya ka bɔ Usman Soso ta ye o muso in yɛrɛ Allahu akbar i y'a faamu ayiwa Usman Soso a ye muso dama dɔ furu nka kuma kunda surunya kosɔn an b'a kunda surunya i y'a faamu o fana o muso in de ye Bashiri Soso ani Ahmadu Soso wele a ye Sidi ni Ahmadu o fana Ahmadu o ye muso yɛrɛ fa tɔgɔma ye o b'a fɔ min ma ko ba o b'a fɔ ko Sabala Baba o de ye Bashiri Soso dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen ayiwa i y'a faamu o fana Sizani kɛlɛ n'o ye Laji Umaru ka kɛlɛ ye Laji Umaru ka kɛlɛ ye Sizani daminɛ k'a sɔrɔ Usman Soso fatura ka ban o y'a sɔrɔ ale fatura nka muso in bɛ yen n b'a fɛ ka dɔ de fɔ muso in na o fana o y'a sɔrɔ dumuni tɛ Sizani Kamamadu Soso y'ale la kɛlɛ ɲɛna ko kɔngɔ gɛlɛyara Sizani o don ko dɔw ye misi wolo mɔgɔ bɛ misi wolo kelen kelen ye a kɛnɛ kɛnɛ k'a tigɛ n'u ye f'u b'u ɲi kari dɔw ka sabara b'u senna k'a tobi k'u b'a dun kɔngɔ fɛ kɔngɔ fɛ mɔgɔ ye baara kɛ basi ye k'a dun baara kelen kelen ka file kari k'a mugu k'a susu k'a mugu k'a kɛ basi k'u b'a dun kɔngɔ fɛ o Bashiri Soso ba in de tun bɛ jiko de kɛ da kɔnɔ ka sɔrɔ ka Ahmadu ni Bashiri Soso wele Sidi Ahmadu ayiwa tilefana bɛ kɛ mun ye bi n'u ye min fɔ a ye dɔrɔn a bɛ galama don da kɔnɔ a b'o bɔ ka kɛ minɛn kɔnɔ k'a d'a denw ma o b'a dun
ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ tɔw la dumuni tɛ ka sɔrɔ ni ala jɔn ye o la o de ye Bashiri Soso ba ye Allahu akbar y'a faamu Usmane Soso an dakurunya fila fo a la kosɛbɛ o bɛ bɛn tuma min n'a nana n'a bɔra choix la a fana yelen fɔra ye k'a ka ko bɛɛ Sizani de ye k'a ka bɔ choix la ka na Sizani a nana Sizani a nana Sizani a nana jigin maa min kan awɔ y'a faamu o ye Alifa Abubakari kosɛbɛ a nana jigin o tuma min na o y'a fɔ ko Usmane ne t'i kalan nɔrɔ dɔ de bɛ e la i b'a dakari yɔrɔ ɲini ka se ka bɔ ka diɲɛ minɛ ni maa o maa y'i dɛmɛ k'a dakari o ta bɛ taa fɛ ne t'i kalan dɛ ne t'i bi f'i ye ni maa o maa ye bi f'i ye o t'a se fila ala b'o ka ko ban ka tugu i nɔfɛ Alifa Abubakari ne fa ye nka ne bɛ k'i jatigi ye a fana n bɛ Sizani dɔnnibaa du jiri la a fana a ye Sizani dɔnnibaa du bɛɛ lajɛlen a ye kalan k'a bɛɛ kɔnɔ k'a ban pewu ka tila ka Sizani ka olu kamana guwa a fana a kɛra sa surakaw bɛ minɛ siri ka bɔ choix la kan ka bɔ Moritani o bɛna ni kiti ɲamina ale de bɛna ɲininka kiti la n'a bɛ bila yɔrɔ min a bɛ bila ye o de gɛlɛyara mɔgɔw ma i y'a faamu o fana o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ye ala wele nin ye kitabu min kana sisan n'o ye Boli Muhimu ye a nana fɔ a ye sogo la k'a k'o kalan diɲɛ su fo ka taa ban pewu a kana sɔnna n'a m'o kɛ ko n'o kɛra k'a ka dabi yɛlɛ a ye wele daminɛ a taara t'o la ala kɛra bɔra kɛnɛ ka sɔlɔ sɔlɔ ka n'i tɛgɛ da kunkolo la Usmane Soso Allahu akbar juma su ala kɛra ni Seydina bɔ ala kɛra ni Sheikh Abdul Kadir Jilani a bɛ kadariya de la Allahu akbar olu maa fila bɛna baro k'a fɛ f'i b'u yɛlɛ k'a ma ka so kɔnɔ Usmane Soso a fana a fatura ka Bashiri Soso n'a balima tɔw to yen fatuli bɛ kɛ cogoya min na an n'o fɔ waati wɛrɛ baro la kosɛbɛ bɛɛ tɛ fɔ tile kelen nin ye tiɲɛ donc o la o Bashiri Soso de nana segu o la parce que fa fatura k'a t'a sɔrɔ ale ma kalan min y'a fa o y'a minɛ ka taa n'a ye ko nɔrɔ bɛ na k'a bɛ taa nin yɛrɛ fa ko ni nin gwara ko nin bɛna fa ta sara ale la Allahu akbar ala y'a kɛ Bashiri Soso taara bolo a ka jɔnkɛ kɔrɔba k'a ma ko n'i ye nin fa k'i ka kabila bɛɛ bɛ sa ko maa minnu joli tɛ bɔn ko nin y'o dɔ ye a bɛna a siranna a ma sɔn ka fa bilen nka a ko ko a fa cogo ɲini o y'a bila ko fɛn dɔ n'a fa o y'o caman kɛ o si ma kɛ fo ka Bashiri Soso di so minɛ k'a bila ɲɔgɔn ka so kɔnɔ a denmisɛnnin ma k'a seliji k'a bila so ka yɛlɛ a kan ka so gɛn ka yɛlɛ a kan so b'i pan kunna so di yɛlɛ a kan a kɔrɔbalen nana o la a ma kalan a ma foyi kɛ a sɔrɔla ka na a nana min kɛ a nana sɔrɔ a dɔgɔkɛ ye fa bɛɛ kɛ dɔnni ye ka ban o kalanna ka ban ale ma kalan ale nana min kɛ ni kafiriw y'a labila a nana don dɔ la segin k'u ka dumuni kɛ ayiwa tigɛ ko ji gɛrɛ la dɔgɔkɛ sinɛ k'i tigɛ ko parce que o ye dawudatigi ka kɔrɔ ale ko k'u ka nin tigɛ ko ale ye o ko ne bɛ dɛgɛ ko e ɲɛ ko k'i tigɛ ko ne ye kɔrɔlen ne o fana mankan sabanan ni ɲɔgɔn cɛ ba ko mun bɛ yen a ko ya a bɛ taa fa ba ko Kadija ba ko ya a ko ya ko Amadu de ko a b'a tigɛ ko ne ko a kɔrɔ ye n ko tiɲɛ ba ko Sidi a ko i ye kɔrɔ ye tiɲɛ de a ko dɔnnibaa don dɛ ala ko an bɛɛ ka dɔnnibaa bɔ e ni n'ale bɛɛ lajɛlen kan ka i dɔgɔkɛ in bonya sabu ala ye dɔnni d'a ma ba ye nin fɔ an ye ba ye nin fɔ a ye a ko ya ko e yɛrɛ ko tiɲɛ wa a ko a ma sɔn ka dumuni kɛ bilen n k'a ma kuma mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ Bashiri Soso wulila o de la ka don so kɔnɔ a ma kaliwa kɛ a ma datugu a da la foyi a ye tile dawolo kɛ so kɔnɔ ni dumuni dira ma a t'a dun a tɛ ji min a sigilen tora yen a bɛ so kɔnɔ yen a ye t'o de la jumadonya fɛ ka lɛtiri sɛbɛn Bamadan Tall o fa Bamudaga Tall kana di Bamudaga Tall ma ko k'a di silamɛw ma ko a kalan ko ale si dogo ten o ye lɛtiri minɛ k'a lajɛ o ko a ko ale ma dɔn yɔrɔ sɔrɔ nin lɛtiri in na o y'a di Segu Alimamiba ma k'a kalan o don o y'a lajɛ k'a minɛ k'a yɛlɛ o yɛlɛla o ko lɛtiri bɛɛ ka taa d'a ma a ko a taa lɛtiri di Usmane Soso ka bali ma k'a ka sabali k'a bolo d'a dusu kan ko adamadenw bɛ min faamu k'a k'o k'a ye ko ɲinan k'a taara suruyaniya la ko nin k'an fɔli dabila la ko niw ni mɛlɛkɛw de bɛ nin fɔ ko a k'a kɛ kayan min mɛn a sɔrɔ ka lɛtiri sɛbɛn arabukan na ko ala ye fatiw kɛ ale ye bi ale si de fara la ala bɛ taa ala ka dankɔrɔbaw kan ko o ye o nisɔndiya kosɔn ko ala y'a fara maa o maa selila jumɛn na segu bi ko ala y'a bɛɛ don alijinɛ na Bashiri Soso ka mujiza fɔlɔ daminɛna yan. Allahu akbar cɛw tɛmɛna i y'a faamu donc o la Bashiri Soso ko ala bato waati ka sɔrɔ an tɛna se ka fɛn fɔ o la an b'o to yen
kosɛbɛ nka n bɛna kabako dɔ fiyɛ a ka mu'ujizaw la a y'a ka kalifabaw wele k'a f'u ye ko bi k'a bɛ ala barikada ko ala taala ye alijinɛ birifini bɔ k'a d'ale ma daran a bɛ birifini minɛ alijinɛ kɔnɔ k'a y'a sumusumu bi ale sidi soso Allahu Akbar. fɛnw bɛ yen min ka girin ni ma an bolo to ten kuma bɛna fɔ waati kosɛbɛ o de ye hamidu soso bange basidi soso ko sɔ an ma caya ni alakira y'a fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam ko ala bɛna den d'a ma den min k'a daminɛ jangi ka taa bila susu nka min soso la ko daminɛna min gɛlɛ ka wusa a bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛɛ sigilen bɛ k'u sigilen bɛ ka siya maa kelen kɔnɔ siya la ko ala bɛna o bɔ ale Usumani soso ale basidi soso la ko o de ye hamidu ye a ko k'ale y'i sigi ka san 40 kɛ ka den kɔnɔ den ma na ni y'an y'o de ka zawiya kɔnɔ san 40 basidi soso ye a denw lajɛ k'a lajɛ a ma sɔrɔ karamɔgɔ hamidu yana ka bange a ba ye kɔnɛya 13 kɛ a bɛɛ sara cɛ ni muso la n'o ye ba jara ye tuma min na n'a bangena ni den nana jira a la a ko a ko ala ka fɔlen nana a ko nin y'ale ka cɛ nin y'ale ka cɛ ye min ko fɔra ale ko ye nin ye a ko ale sidi bi alhamdulilahi rabbil alamin ale yɛrɛ ka segu de ye nin ye i ko nin yɛrɛ nin y'ale karamɔgɔ karamɔgɔ soso bangena san 7 a san 7 basidi soso y'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen wele k'a fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ k'a fɔ nin ma ko an karamɔgɔ a si san 7 a sera san 13 a ye kalanbulon yɛlɛma k'a di hamidu ma ko bɛɛ ka bɔ bulo tigiya la ni hamidu ma kalan fɔ maa min ye o kana s'ale ma bilen a san 13 baro ye minɛ yɛrɛ la ye n ko minɛ yɛrɛ la don kosɛbɛ n bɛ ka minnu lakale hamidu soso daga fɔlen don ne karamɔgɔ ye o de ye minɛ yɛrɛ la ye kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamu a ko kɛra tuma min na ale ye san 13 bilala kalandenw ɲɛmaya la o san 13 kɔnɔ kuma cayara don dɔ la a ka kalandenw ko a ma ko an garanw ka nin hamidu ko a y'an kamana kuwa den yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn a y'u wele k'a f'u ye a ko a bɛ tanga ɲini masafɛ min ye Alahu Taala ye o bolo ye fɛn min da yɔrɔ min na ko ale si de bolo k'a ta ka bɔ yen ko hamidu t'ale ka fɛn bilalen ko ale ka fɛn bilalen don o de ɲɛmina dɔn mɔgɔw k'a ka d'a ye k'a ka d'a ye de o tɛ diɲɛ kun tɛ hamidu soso nana to o la ka na se kamalenya hakɛ ma tuma min na ale na kɔlɔsi ta diɲɛ don o don hamidu soso ka baaraw bannen kɔfɛ sufɛ a bɛ salatul fati 12 kɛ hidiya ka sama alakira sallallahu alaihi wasallam salatul fati 12 su o su ayi lamɛn n ka kuma lamɛn n ko a ka baaraw bannen kɔfɛ baaraw bɛɛ bannen kɔfɛ Allahu Akbar. a ka sufɛ baaraw bannen kɔfɛ a bɛ salatul fati 12 kɛ hidiya ye ka di alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ale san 13 kɛ o la a sigilen don i b'a dɔn baara in yɛrɛ min na wa basidi soso ka da la hamidu soso kun ye dugaden ye dɛ dugaden kun don dugaden kun don hamidu soso y'a fa barika ɲini k'a ba barika ɲini wallahi hamidu soso ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a fɔ bɛɛ tulo k'a mɛn hamidu soso ma ye ala ko ta la fiyewu ala ko ta bɛ fan o fan ma se a den kelen de ko don hamidu soso ma ye makoro la a barika ma deli ka nin ye k'u y'a fɔ a ma taariki la ko hamidu ye nin kɛ ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ma k'a la o de ye mɔgɔ kabakoya la Allahu Akbar. mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn fɔ hamidu soso la o bɛɛ ka dɔgɔ la o si tɛ ko damadɔ b'a la o de ka bon fɛn bɛɛ ye Allahu Akbar ayiwa diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolila fɛn min nɔfɛ ala y'o de d'ale ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔ a ma boli a nɔfɛ i y'a faamu wa nka a ma k'a fɛ tile kelen wala i b'a dɔn ko fɛn min don mɔgɔ y'a f'i ye k'a ye fɛn min sɔrɔ a ye min sɔrɔ dugukolo ka mɔridi si ma deli k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ma kɛ nka hamidu soso balola sukuru kelen ne de bɛ k'a lakale ye vɛrɛnda kelen b'a dilan se bɛ cɛtigɛ den 4 o de b'a la a sara ka to so kɔnɔ o de y'a ka so diɲɛ bɛɛ kɔnɔ so fila t'a fɛ dugukolo bɛɛ Allahu Akbar i ni sɔrɔba in bɛɛ bɛɛ lajɛlen hamidu soso ma so foyi jɔ soden kelen siɲɛ kɔnɔ t'a la sukuru kelen sukuru kelen bɔgɔso de don dɛ faraso tɛ dɛ bɔgɔso de don bɔgɔso kuru kelen vɛrɛnda b'a da la se bɛ cɛtigɛ den 4 y'a ba bili la a banna pɛntiri t'a la ma mun Allahu Akbar cɛw tɛmɛna a ye mobili 13 bɔ usine na k'a di mɔna sɔgɔma kelen o y'a sɔrɔ wotoro t'a ka so wotoro t'a ka so hamidu soso ko ne ma ko a ye ala wele san 13 nin cogoya in na
asigi ma faka dala abi songala sen na fay abi sen na fay abi sele fana sen na fay abi dasal sen na abi fetiri sen na sa go sila ba ni binata anda fa ba fotida aka dabo me ka shi afaka dama na so o ba so ay jigata salaka dama ali sen na fay santan saba Allahu Iski. wa santan saba ko na ko baraka anji albina ka wuro da boroni ndala so ko boroni ndala na yi disi 8h so mala fe 7h baskile soroy ni dugu ja ta wuri ka jo garbu de bina ka wuri ka jo yala nay Chou 8h. na yi si chou 8h so mala fe 7h baskile soroy mawli ka wadona amini susu ko ma kwale toro sigi la santan saba ko donu la ko hatifu ya lewu la sigili ko ya hamidu ko Allah taala ko ga fo yebi ko ay ka do jabi kika ko shi kwala ko kiga abla ko wadda siga ta jimabli ko ala abdi ala ka ko shi mina abla ko ay la yudima madama ni to hamidu susu ko ala kari wasai ki wasa bora dabe mulo Allahu akbar. asola ka ala bato dabe no wafe quand on se solo ka boya ola ka ta Ghana ka ta sangolo vla ka Ghana wala ma sansiki ala kala taala no fe sallallahu alaihi wasallam Salim wala ma shoma tan taala no fe ka ta ismul azam dam aya fu yana ko ismul azam sababa kilimo saba do ra mo baro ken ala sonam madame no do Allahu akbar. ya fam mo ko bega kaba ko ya hamilu susu ka moriya kunke manuma de kumbe moriya kororo ngene mawma ni more ni ala wule mako kemena ni bi woro nyana bebe tagara foyi o de moriya nga fenfe ma fo e abinye o wal yuani Allahu akbar. ay manuma ni dugu ni moriya akan na foti gana ka hona ka foni siria way mo nyana ka manuma ko donc mo ma do ko manuma do on mu nya do on bi ka fo bi mi amri su ka manuma me saba fi ala ka ta ko rara Ufaina. amri su kuma ala kirai sallallahu alaihi wasallam Salim akime abayi nga 86 aka Ethiopia ala kira tibwanye ko abayi GRB sallallahu alaihi wasallam o be damina domina ala kira bola kene ka sallallahu alaihi wasallam kani tege da ko la ka dugo kai ki tege da ko la sekuya betlu wala sallallahu alaihi wasallam me ka kuma sekuya ni kusebe ni imam yin ni ngale ke tene ni jabate kuma sekuya o nyanyi makalangara musu tia awati ti iski aywa minu be kene nga do ba do ya Allahu akbar tene ni jabate aywa ay komana do ci hamidu susuma ko ka ta ala deli kafe ko komana nga fo hamidu ye ko ala tene ni jabate de komana nyil ko jomina ka nason ko hamidu ka ala dilay ko son ko de mangene bi ko ala mina komana ni na ka ko am ko am ni su am karbe am ko be karama ni susula ani ka woni nyoni ay million duru bo ka de karama ni susuma akonya ni ka ala deli kay men defe wini ndekana ay million duru mina ka da kala fe ako mi dugo ki atemna ka chuye kuma na sikile to la erkele kuma na ya famu ko ala ka war do yara nen sikana mo wodla kuma na wula ta fotene ni ako teneni na hamdu suso nyonyi nye million duru dama ama jati anyina nan sikile ko yara ni ma fe daga kata amda sara wallahi ne mo bisa nga war bi ken wadi dugo ke teneni bana ba to wula ka jisa da kana anyana ko hamidu suso bewa ako teneni ne e wula kana wa ko ako mbiya ako hamidu ako on tenenu de dimisenya ke ka so e hamudi ya di ka funangi na tan fala ani jene sike nyoya kuma ko de fo ay bamana ako on de yida inyo na moro kuma kuseguya anya bele jine jogo don ama ala kota e de lala imadle ki daba ma kota kile an wadonna kena ka tola so wana to ni mama yala ma kota ma ini wala muso majje skin ini na fulu kena majje ini so majje ini na figi majje ini ngana mo mama majje ika ina ma bele jile kono femi nga ko ala yibayala momi yifuira bashiri so ka bulonda ika ina ma bele jile kono hamidu oyatu ina ala kala nyove ina ala mi nyove kono woyala mi ina be nyove biwa akotene kwa mi nyove akwa na be nyove mbati ka jira na sisa kama le nzigire nyene kina ala be nyove sabe ala ni ala ko tati nyove aish abada Allahu akbar ay denga min be ko Muhammad al-Bashir ne benga ako mo ko Muhammad al-Bashir ko nam ako na jidi ngami
Allahu akbar. Bele. Akwai na jidi an Ski. Sos. Mohamed Bashir de gifle fa kana lama a verla ayimi akwa butel do dia o tara butel fitin do takana nay aya mini jito ka butel kono ituba kuma aya mini jito ka butel kono ala kala itege da ko la rom na aya tege dai ka so ka verbe na numana ki sigi abulo ba ko lo chamanyala verbe abula numana asignedo soni aya bla ako komanda makwata komanda masikata ay butel ta abla afi ya so ka guni ka temata sumaka fuka jiwla kono Oh Mustafa. Tewtikile. Ski. Teneni mahu mo fo komanda mahu mo fo kamara makuma ni yaka jita ko do awuro franje kaka butele mena kaka fe no kono katana e betari kife o kle tandru komanda si a place ko robere jilila abe moru kanashi abe ko chama ngani ni yorente ni mani ala kera nyofe o da belegile bani fon fe ni buna ma de bake no ki ka belegile nya soro ni na tigere ra kera nyofe anyi bi soro ko sebe ni ci habru na la ma nyofe Allahu akbar. ya fam Ski. aka mujiza warala atara makan ne kuma na fe 82 ane ma bidru tara nyofe hijira ay ma bidru hijira fala reka 82 Allahu akbar. ya so ne be santane kilina ne hijira ka faraka anina ka mido saudiya la aya ka passeport de ka muso ka passeport de saudiya police ko kulu tisika amuso ka passeport me ko fuka muso nyida laje akwa la hamidu muso nyida ti laje ka dabenve kwa la ko haramu ko daben ska muso nyida laje kwa tiso ko wani ma so bi se tay borola akwa la sigi ala ka hijibike akwa mu kale mano kam ako haramu tigo omnu misa alaye omnu alkaba tigo dina bangina omnu ve ni hadisa bor aw fe ka sa omo ala ya daga aw ya ka wani muso nyila flewa ala ko ne kana femiga omna ne bla ne ko kewa ne aw ko go ka ne tino ke odo ko lu note ko famo de lu blala ako ne rabi fama do bin da ko famo o de ko ne fana kana ke ko ban angala ji sani min ga fanga ayo fo za wula ka bu kefe jama ma bidru ba ko fe ba jara di ora bele yela tari si atala si kenani doka benya ba sigila ka ko shi mina ki sigi Tangoroba. Militi bisaba o kofe anya ye aéroport directeur général nana jalaw dama dusukun police ba no fa berje fa baka filifie ay sabla anya na dula kana karawona ka mine bele jili fara nyonga kana ka jama katana bele jili Abe. Nyini almayola. donc o ya soro adimina ka tisi kuma mena na ni kuma yofo arabu do don bo do usarna a chenne ni ngaram go ban ni choro ban ni ma ka bako mai awo kwale musu yana ti laje an gwa mba laje an ti directeur wele ni ga bo amale o do directeur wele ka tara ko fa directeur nana Allahu akbar. aya famwa Ama min fama ka modu ko. Yora ima famia. Barsa sisa ko asigle abe wurdila. aéroport directeur de nana ani sorashu chama ba nana unana anaka jama kana kanwo kumbe e ma famo police sarabla kaduni kanwo e atara kadwa mo bi kono kanwo na ka jama o betara o tale ko fe tan aéroport directeur la bana tukula kala pale wala kana ko mo ne miya Allahu akbar. Ulu ko mungumbe ya Era de mana katana ko ala na munofe e ko choro benge police do yoro matike nyama ya kwanza ako nyafamu afamera ako nyafamu aka adushe wala ako kwala kwa kala chore ko choro wala na ko onye ini ka jama ya no fatara ko nere ko kwala ya korofa afamera ko jonde do wa hamidu soso aya sebe oro bele jela era sababu ko fa doron aya kan wajigi sarafe ka do ka mori personnel kono wode kala ma fo fo mem wurdi na fe saudi ala wode saudi police directeur mba to fo ntimo ala ato ko qabil Allahu akbar sa fatura ski ngara 90 ba jara de ya ka ruhaniya wule kana wal yala ku ga aéroport directeur anga jamana ni alama mani yona di ma shiga jamana ma am ay ka ko kana ay febbe di on ma me ka ka on ruta kala ma anga duwo ka ala ko bwan su an wo duwo ke
ala ye fɛn bɛɛ di anw ma mais anw yɛrɛ ka bɔ a kalama ko fɛn bɛɛ b'an bolo ayi ala m'o d'a ma jamana tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kulo ni hamidu soso ɲɔgɔn na kelen o bɛ kɛ jamana na nka a ɲɔgɔnna ba kelen bɛ mali la yan n'i ye hamidu soso fɔ tan i bɛ ɲaro karamɔgɔ fɔ n'i ye ɲaro karamɔgɔ fɔ i bɛ bacɔrɔ na hadi b'o cogoya la alafa gidara sɔn i b'olu fɔ o cogoya la seli ani ninnu b'o cogoya la n'i y'a maa dɔn ne i bɛ sɔ a ma la fɔ ɲɔrɔ ten n'i da magara mali dugu o dugu la i bɛ taa sɔrɔ nin ɲɔgɔnna belebeleba bɛ mali dugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen la maa bɛ taa fɛn bɛɛ lajɛlen ɲini maaba yɛrɛ fɔ mali la n'i ye sabara bɔ i sɛnɛ k'i bɛ taa maaba ɲini mali la o b'a sɔrɔ i bɔra maaba dɔ kɔrɔ mali bɛɛ bɛ ten nin ye tiɲɛ n'i ye sabara bɔ i sɛnɛ k'i bɛ taa wali yɔrɔ yazuru o b'a sɔrɔ i ka sabara bɔ dun ka wɛrɛ kun ye wali ye mali bɛɛ bɛ ten nka maliyɛn t'a si kalama ne min sara tuma min na an bɛ se k'o baro lakale nɔnɔ maabaw de b'an fɛ yan nin ye tiɲɛ mali maabaw de kɛmɛ ka maa tɔw ka jamana kɛ an bɛ boli ka taa maa o maa fɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɔra yan a bɛɛ ka kɔ bɔra yan an ka baji la yan o ye tiɲɛ i y'a faamu an ka bita in jɔni kan wagati dɔ kɛra alhamdulilahi Sidi Mohamed Lamine Diallo an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka nin dakuruɲɛ damadɔ in na waliyuw kan alhamdulilahi an y'a dɔn bi baro kɔnɔna la waliya yɛrɛ ye jumɛn ye o kɔfɛ waliyu yɛrɛ bi dɔn cogo di an cɛ la o kɔfɛ i nana tila ka baro bɔ an ye an ka jamana waliyu damadɔ kan alhamdulilahi o dɔ ye Sheikh Sidi Ibrahima ye ni bɛɛ ko a ma ko ɲaro karamɔgɔ kana se Usmane Soso ma kana se Sheikh Amidou Soso ma alhamdulilahi an b'i fo i ka nin dakuruɲɛ damadɔ in na sisan an b'a fɛ i ka folikan ani kuma labanw yan'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ barisa bi sigi in jara cogoya min na an b'a jigiya k'a fɔ ni sigi an ka sigi a tɛna dan nin ma ni ala ma basi kɛ an bɛna sigi wɛrɛ kɛ ka kuma an ye waliyu ninnu kan an b'a fɛ i ka folikan ani kuma labanw k'o lase lamɛnbaaw ma an'an filɛbaaw ma mali kɔnɔ mali kɔ kan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mustafa wa kafa an bɛ jamana yɛrɛ an bɛ dugawu k'a ye ayiwa mali bɛ yɔrɔ min na bi jamana sɛgɛnnen don kosɛbɛ nka an jigi b'a kan ɲɛmaa minnu b'a la cɛsiri minnu bɛ yen ani u bɛ taa sigi minnu na an jigi b'a kan ni ala sɔnna ala bɛna bɔda d'an ma ala ka bɔda di jamana ma u yɛrɛ ala ka n'u dɛmɛ min b'a to ala bɛ se ka ko in fanga di an n'u ma jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dusukun ala k'a to a ka bɛn an ka bɛn kɛ min b'a to jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilila kelen ye an bɛ o dugawu kɛ jamana ye wa an dan b'a la fana mali ye dugawu kɛ jamana ye jamana barikama don jamana kɔrɔ don ni ko gɛlɛyara anw fɛ yan a fura tɛ foyi ye k'a di a tigi ma n'o ye ala ye kabini ko in daminɛna o bɛ sen na kɔrɔnaw bɛ kalan dalaliw bɛ jigin k'a bɛ kɛ maabaw yɔrɔ la ma se ka yɔrɔ wusiw k'a la wa dɔnnibaw wusiw kɛ a la fantanw fana bɛ ala welela a la ni ala sɔnna ma ala tɛ ban o bɛɛ la a m'a kɛ cogo cogo maa na sɔrɔ jamana kɔnɔ ala bɛ maa min fɛ n'a t'o kama wala an bɛ a fɔ ala ka basigi di jamana ma bi ya i nabi o tɛmɛnen kɔfɛ a ka émission in an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don an ayiru la arajo so ala ka kɔrɔta arajo tigi ala ka n'u kɔrɔta maa minnu y'a hakilila kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ala k'o kɛ ala kɛra kɔsɔn ala kɛra b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko adalu alal khairi ka fa'ilihi maa min bɛ mɔgɔw yamaruya a ye ɲuman kɛ o tigi ani e min y'a kɛ a bɛɛ ka baara ye kelen aw minnu bɛ arajo baara la ani olu minnu y'a kɛ ani a bɛ taama minɛ nin an b'a dɔn a bɛ ka ala ka diinɛ ɲɛnamaya ala ma foyi fɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ nin kan ka yaala ka alaw ta ala ka ku k'a lase ala ka jɔnw ma an y'a fɔ kuma daminɛ na insha Allah o ka di ala ye a bɛ baara la baara min ka ɲi hali a da nin yɛrɛ ma ala bɛ jɔn mɔgɔ to ala bɛ jɔn mɔgɔ to ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala ka garisɛgɛ ɲuman di an ala ka n'a barika ala ka n'a barika ala ka n'a sigi hɛrɛ la an ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ la ala k'o nɔgɔya ala ka nin k'a daminɛ ala ka nin k'a laban aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan taftahna biha abwaab at-taysir wa rida وتغلق أن أبواب الشر وتعسير وتكوننا بها وليا يا نعم المولى والنعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله فوليكا كرنغراني كا تاكادي هوب ديزينما
ma Segu yan nɔ ka an ka jaw ta a cɛ ɲin na k'a fili fiɲɛ fɛ an b'u fo ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri la Segukaw fɛ yan nɔ ni maa min mago b'u la u ka taa k'i ka jɛmukan labɛn i ye i b'a fɔ an ɲɛ bɛ an yɛrɛ ka ni jɛmukan sanuma in na cogoya min na alhamdulillah a bɛ se k'u wele 73 86 05 01 73 86 05 01 alhamdulillah folikan k'a ta k'a lase Sidi Mohamed Lamine Diallo ma ni mukadam do Segukaw fɛ yan nɔ Cheikh Amidu Soso ale ka Zawiya ba in kɔnɔna la ka Zawiya in ka dunge bɛɛ fo alhamdulillah k'u fo u ka bɛrɛbɛrɛ cogo ɲuman na an bisimila cogo ɲuman alhamdulillah an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn ka tila ka ni baro dumanba in k'a bɔ an ye u ka nin Zawiya ba in kɔnɔna la ka Seguka bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka lamɛnba bɛɛ fo an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn nin bɛna dan sigi an ka bi sigi la n'o ye maa ɲuman baro n'a bɛ sigi aw ye radio unité antenne sanfɛ ani maa ɲuman TV sanfɛ alhamdulillah nin bɛna dan sigi o kan barokan bɛ sigi aw ye ala jɔnw kan ala teriw kan ala yɛrɛ ka waliyuw kan ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ o barokan kɛrɛnkɛrɛn min bɛ sigi bi nin bɛna dan sigi o la alhamdulillah o kɔfɛ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn jɛmukan in labɛnna ka d'aw ma a denkɛ a n'a ka kalandenkɛ fɛ Muhamadu Gire ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsili to Mukadam Babatal fɛ o kɔfɛ ka lasaw ma an ka groupe maa ɲuman baro bɛ yen nɔ maa ɲuman baro bɛ bila groupe in sanfɛ foyi tɛ kɛ groupe in kan maa ɲumanw ka kunnafoniya o dɔrɔn de bɛ di a sanfɛ ka an wele k'an lasɔrɔ kalanden baaraw fɛnɛ don ani fili ti ban k'an ka filiw corriger walima i bɛ fɛ ka kunnafoniya wɛrɛw ɲini an ka nin baara in taabolo kan a b'an wele k'an lasɔrɔ 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الله يا وايد دفن بداباي دفن Allah ya waidu da membeda